cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka bi dɔnkibaru a bɛ ɲini ka kɛ laada ye sa. Arabadon min bɛnnen don janvier kalo tile 27 ma, n'a tun y'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana min nazaraw y'a minɛli ma nɔgɔyaw bolo, sabu diɲɛ kɛlɛba filanan bannen kɔfɛ tulobilenw, golojɛw, farajɛw u ye diɲɛ dugukolow tilaw ni ɲɔgɔn cɛ. A waati y'a sɔrɔ Faransi ale bɛ setigi jamanaw na, u ye jamana min n'u u tilalaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye farafina de. Farafina tilala anw ta yanfɛ bolo ye, n'o ye farafina tilebi yanfɛ bolo ye, o dira Faransi de ma. Faransi ye kwajibaw tigɛ ka na n'a ka kɛlɛkɛminɛnw ye. Kwaji da jamana ninnu a minɛliw nɔgɔyara fɛ kosɛbɛ, nka tuma min na kɛlɛba fɔlɔ min kɛra Mali kɔnɔ ka tulobilen ka farajɛ wala golojɛw kunbɛn a kɛra Sabu Sire Amadu Tumani Ture, ala ka yafa k'a ma bi. Ale ye Sabu Sire kɛ Mali ka taasibila yɔrɔ ye. Tubabuw ye kɛlɛ daminɛ, o de la ni ye Asimu Goyitaw ye, waja Goyita Keita de ndale Asimu ka yɔrɔ la. U ko ma ko tiɲɛ don, olu ye Goyitaw ye nka Keitaw don, Mandenkaw don. O tuma a bɛ se ka fɔ Asimu Keita. N'a kɛra fili ye, n b'a ɲini an ka tarikutigiw fɛ u k'a lakile. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, aw ko ten ko jala ka bon jala ye, jala mankuna jala ye koyi, wa kɔ a yɛrɛ kɔgɔ jan bɛ ka tɛmɛ kɔgɔ kan, nka kɔgɔ man timi kɔgɔ ye. Ni ye aw ka kuma ye k'a ta waati an ka jamana ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ni an fa Modibo Keita ninnu olu ka cɛsiri ye. Ne yɛrɛ kɔni ma Mamadu Konate ne m'a ye ɲɛ na, nka n ye Modibo Keita ye k'a lafasa fasi k'a faranfasiya ka bɔ mɔgɔ tɔw la. Modibo Keita a y'i tɛgɛ da ne kunkolo la, o y'a sɔrɔ n tɛ bɛrɛ bɔ koyi. N kɔrɔkɛ dɔ ale tun ye lɔkɔli karamɔgɔ ye, a tun bɛ Moribabugu. Lɔkɔliso fɔlɔfɔlɔ minnu jɔra Moribabugu ale tun ye lɔkɔli karamɔgɔ dɔ ye. Ne tun tɛ bɛrɛ bɔ, ne taara ani n ba filamuso Jaba, ala ka yafa k'a ma. An tun taara bɔ ne kɔrɔkɛ ye, o y'a dama masala wɛrɛ ye. Modibo Keita tɛ tɛmɛ kalanso la, o y'a sɔrɔ lɔkɔlisow man ca. A nana ne kɔrɔkɛ ka lɔkɔli la kilasi kɔnɔna na, ne hakili b'a la. A y'a sɔrɔ ne tɛ bɛrɛ bɔ, ne kɔrɔkɛ tun ye ta ka taa ni ye kalanso kɔnɔ. A tɛmɛ sinama tun don ka taa Kulukɔrɔ de, n t'a dɔn a tun taatɔ don yɔrɔ jumɛn, yala a taatɔ tun don sawa, a segintɔ de tun don sawa. Modibo Keita a y'i bolo da ne kunkolo la, ne hakili b'o la, n ma ɲinɛ o kɔ dɛ, ala ka yafa k'a ma. O Modibo Keita in tuma min na a ye Mali sɔrɔlasiw labɛn, Mali kura tu tigɛra, anw b'a fɔ Mali kura ne yɛrɛ ma bamanankan in faamu Mali kura k'a daminɛ Modibo Keita ka saya la fo ka se Musa Tarawele ka saya ma, ne hakili la n ko Mali tun bɛ sira kan, hali ni sɔrɔ tun tɛ yen, danbe tun bɛ yen, nka kabili tubabu y'an karaba ka don min dafɛ n'u ko ma ko démocratie, namara kuma don tubabuw fɛ, n'o tɛ Général Musa Tarawele tun y'a jira k'a fɔ démocratie bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ. O Général Musa Tarawele ko démocratie kuma min bɛ aw da, a y'o de fɔ François Mitterrand ye. A tɛ i n'a fɔ jagoya duloki kalalen don aw fɛ k'aw b'o jagoya coro anw kana. Ale ko démocratie bɛ Mali la yan. N'i y'o kumaw fɔ, an filaɲɔgɔnw n'o ye Umar Mariko ye, sabu Umar Mariko ale tun ye lɔkɔlidenw ka ɲɛmɔgɔba ye. Anw ye wuli ka dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ, hali ni ne tun tɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ ye. Anw de ye Général Musa Tarawele ka fanga kɛlɛ. Umar, i ma juguya tɛ, n b'a dɔn k'a fɔ e kɔni ka daminɛ démocratie jujɔn an fɛ Mali kɔnɔ fo ka se bi ma, i ma sɔn ni fangatigiw ye minnu ye fanga ta, k'a daminɛ Alpha Umaru Konare, ATT kɛ. ATT fɔlɔ, o ye furancɛ fanga kɛ, e yɛrɛ fana tun y'a jama ɲɛmɔgɔ dɔ ye. I tulo bɛ na o, Mariko, k'a daminɛ waati fo ka se bi ma, ne ni ye masala laban min kɛ, a don n dar'i ka hɔrɔnya na, k'a dɔn i ye hɔrɔn ye, i ye lafasakɛbaa ye, i ye ladiri ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ Umar Mariko tun ye fɛn ɲinina ye ɲantuma politiki sira fɛ, i n'a fɔ a bɔɲɔgɔn tɔw minnu bɛ yen, dɔw donna ale ɲɛ politiki la. I ma jose i kɔlɔsi, i kana kuma kojugu, ɲaamɛ cɛkɔrɔba, ala de b'a ka jɔn dɔn. Nka Umar Mariko ale fana bɛ mɔgɔ cɛsirilenw fɛ. Général Musa Tarawele a ye nin kuma nin fɔ, a kɛra a da i n'a fɔ jala, a minɛ n'o sen fɛ
m'a fɔ n k'a ka kow ɲɛna sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛn min fɔra anw ye o de ye k'a fɔ ni Musa tun minɛna an bɛ min ɲini fasoko la an tun bɛna o sɔrɔ a fana ka fanga mɔgɔ dɔw nanu n'o y'a senkɔrɔmɔgɔw ye u nanu fira a kan o firili min kɛra a kan maliko in hali kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an y'a jira k'a fɔ mɔgɔw tɛ se Mali kɔrɔ Modibo Keyita ma se Mali kɔrɔ a ma se a y'a mara ni sira min ye o sira tɛ Mali mara o sira tɛ Mali mara a y'a mara ni hakilina min ye n'o ye socialisme ye an ma kalan cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw n ka kalan wala maninkaw ko karan n ka karan ma janya socialisme Mali tɛ mara n'o ye ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min ye a ka kuma taara ne ka hakilina fɛ o ye Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keyita la ale ko l'humanisme soudanien ko Sudan jamanadenw ka hadamadenya u ka maaya ɲuman n'o maaya ɲuman de bɛ se ka kɛ socialisme ye kɛ wala u bɛ se ka fara socialisme kan n'o tɛ cɛkɔrɔbaw aw ye min fɔ ne ye mɔgɔya maaya mɔgɔya ɲuman maaya o ye hakili de ye hakili ɲuman cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw i tɛ maaw mara f'i k'u mara ni hakili ye hakilima de bɛ se ka mɔgɔw mara aw ko maa o maa n'i b'o geren wala n'i b'o gwɛn i b'o gwɛn n'a dama bere ye hadamadenw tɛ gwɛngwɛn i n'a fɔ misiw i man ka maakɔrɔw aw ka kuma mɛn hadamaden maa o maa bɛɛ ni gwɛnbere don hakili de b'o jira mɔgɔw la o hakilimaya o kɔfɛ anw ka mara o ye gasi ye n'i b'a fɛ n'i kɔni b'a fɛ ka an ka jamana mɔɔw mara i k'o gasi sigi n'i y'a ye hali Faransi bɛ gɛlɛya min na Faransi jamanakuntigiw ma Mali gasi sigi n'an ko k'an bɛ nin kuma in fɔ u b'a fɔ ko yɛrɛ bonya kuma don mɔɔw tɛ kelen ye dɛ mɔɔw tɛ kelen ye don min na ne tun bɛ yɔrɔ fɔlɔ min na a ko a tigi bɛ balo la bi a y'a fɔ min ye o bɛ balo la a ko n bɛna lajɛ ni Jose bɛ se ka balo ni ne ka arajo tɛ min nana kuma in fɔ ne ye hakili la ko kuma in bɛ digi ne la de ale yɛrɛ a diinɛ tiɲɛni nana ko ne fɔ ne ye a y'a fɔ ne yɔrɔ min na ne ye bamanan yɛlɛba kɛ yɔrɔ an bamananw n'i ye jɔnmaya kan na an bɛ yɛlɛ de ne ko n ko a y'o kɛ ne na a y'o de fɔ ye ne yɛlɛla ka yɛlɛ o yɛrɛ ye ne filɛ ne ko n ko nin ko bannen an ye bi dɔnkibaru daminɛ ni fɛn min ye ne wakulu ye Ala de wallahi ne tɛna ɲini n ka diɲɛlatigɛ tɔ la ne ka n jigi kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ Ala ye maliden a kaari ka di dɛ an ka jamanadenw n'u murutira anw de fɛ a bɛ fɔ ko ban ye hɔrɔnya dɔ ye ne ko sisan ne fana bɛna a lajɛ sabu ne y'a dɔn k'a fɔ ne Jose ani danfɛn bɛɛ dugukolo sanfɛla dugukolo jukɔrɔla diɲɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen seleke o seleke bɛ yen furancɛ o furancɛ bɛ dalifɛnw na n'u ka jan ɲɔgɔn ye san 100 taama a bɛɛ dara Ala de fɛ ne ka diɲɛlatigɛ sirilen don Ala de la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ hakɛ to waso kuma tɛ waso kuma tɛ ne b'a dɔn se tɛ ne ni Ala tɛ ne b'a dɔn se tɛ aw ye ni Ala tɛ nka an tɛ jɔnmaya de fɛ an kɔni sabalilen don n'i b'a fɛ ka malidenw mara u gasi sigi awɔ i m'a tete ye a ko Jose Ngonamu a ko n'a fɔra k'i ka sarakati bɔ fɛn min i k'a di sigiɲɔgɔnw ma Ala ka hinɛ Ture a ko ni Ala b'a sago la n'a y'a diya a b'i ka sarakati minɛ n'a m'a diya a b'i ban n'a banna a tɛ kani a tɛ kɔrɔbɔ nka n'i y'a di sigiɲɔgɔn ma ko ni sarakati ma minɛ ko sigiɲɔgɔnya bɛ diya dɛ nin ye hakilimaya kuma de ye o tuma maaya ye gasi ye dɛ i ma ɲɔgɔn gasi sigi Ala gasi sigi a daminɛ ni Ala gasi sigi ye k'i ma ɲɔgɔn gasi sigi Asimu bɛ jɔyɔrɔ min na bi ne m'a lasɔrɔ fɔlɔ n'o tɛ ne tun b'a f'a ye de n ko Asimu n'i ye jɛgɛ kɛnɛ ye wulu da Ala de y'a d'a ma e bɛ fanga min na bi Ala ka d'i ma don mɔgɔ ta tɛ yɔrɔ Choguel kɔni tɛ o Choguel kabili 91 ka se bi ma a kɛlɛkun ye jumɛn ye ko Musa nɔfɛmɔgɔw don Musa nɔfɛmaa don a yɛrɛ m'a dogo don kelen da kelen hali ani minnu caman bɛ kɛlɛ la bi ko mouvement démocratique min b'u cɛ o de y'o ye o olu ko Musa ye tiɲɛnikɛla ye san 23 Musa bɛ ka jamana in dafiri ale ko dɛ fili sɔrɔla Musa ka baara la nka
anw bɛ Musa a ka tɔn n'o ye UDPM ye anw b'a tiɲɛ ta. Ngo de mankan bɛ Choguel n'a fɛmaw ni mouvement démocratique ni ɲɔgɔn cɛ. Hali kuma minnu bɛ yen n'o gɛlɛyalen do bi a bɛɛ y'o de ye o. Ka sɔrɔ an tɛ sabanan in dafa fɔlɔ wa? Maaya ye hakili ye, maaya ye gasi ye. Ni setɔ ye dunya na i sabari la de. Sabari arabukan do ka sabari. Sabari ni fɛn o fɛn kalayara a bɛna sumaya. Ni fɛn o fɛn fina a bɛna jɛya. Kunsigi tɛ a jujɔn ye finman de ye nka a bɛ laban ni jɛya ye dɛ. N'a fina ko a ma ɲɛdɔn a bɛna jɛya ko bɛ laban tiɲɛ de ma, ko bɛ laban tiɲɛ de ma. Général Musa Traoré cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Ala de b'a ka jɔn dɔn, Ala de b'a ka jɔn dɔn, Ala de y'a da, Ala de b'a dɔn. A bɛ Ala bolo cogo min Ala de b'o dɔn, jɔn t'o dɔn. Ni Ala jɔn don wala Ala jɔn tɛ, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ dɔ dɔn o la hali n'a tun danna sunkalo ma. Ɲɛnajɛkɛraw ani kuntankɛraw denmisɛnninya tɛ taa kuntanya kɔ. Ni sunkalo tun sera Elhaji Musa Traoré tun bɛ nin bɛɛ datugu. Jamana in tun ma se ka jɔ munna? Hali n'u ko k'u bɛ sow ci k'u jɔ, a ko a ti fantanw ka so ci k'u bila bɔlɔn fɛ. N'aw kɔni b'u ka so yɔrɔ ci a bɛ yɔrɔ dɔ de dilan ka d'u ma. O bannen kɔfɛ ni faso mago b'a ka yɔrɔ la wali u ka yɔrɔ la faso bɛ se k'o ta o k'a sɔrɔ faso ye kundon yɔrɔ d'u ma. Musa Traoré ne sera a fɛ n y'a baro a ye min fɔ fanga marali la hakililajiginw don olu filɛ. Fo n ka kuma daminɛ na n ko k'u bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ. N y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛɛ o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa? O y'o ye. Ni Ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ se ka kɛ. Ni n ko n bɛ da don a la ni Ala ma sɔn n da tɛ don a la. Ni Ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la. Ni Ala sɔnna Ala de b'o datigɛ dɛ. Ni Ala y'a latigɛ n bɛ Ala deli u ka n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ n bɛ ko kelen de fɔ walahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan. Mais talona yɔrɔ yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ walahi n b'o f'u ye n b'o f'u bɛɛ. Ala sɔnna n'i ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ. K'u bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ. N y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛɛ o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa? O y'o ye. Ni Ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ se ka kɛ. Ni n ko n bɛ da don a la ni Ala ma sɔn n da tɛ don a la. Ni Ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la. Ni Ala sɔnna Ala de b'o datigɛ dɛ. Ni Ala y'a latigɛ n bɛ Ala deli u ka n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ n bɛ ko kelen de fɔ walahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan. Mais talona yɔrɔ yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ walahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ. N'a Ala sɔnna n'i ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ n t'a kɛ dogo la n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama. Ni Ala sɔnna an bɛ Ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye. N'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ a ma a bɛ fɛn de ɲɛnama. Ni Ala sɔnna an bɛ Ala deli an bɛ Ala deli k'a fɔ Ala ma an bɛn na sahaba ma n'an bɛn na sahaba ma banna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Traoré i segin Traoré Ala k'i dayɔrɔ suma. A ye kuma filanan min fɔ n ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o filɛ nin. Ne ye ɲininkali ninnu kɛ Mali kunnafoni fɔbaa tɛ yen bi a sɛbɛnbaa tɛ yen min hali ni a da ma se kuma nin ma wala a ma sɛbɛnni kɛ i b'a sɔrɔ a ye tigɛruma dɔ fɔ a la o y'i ka ɲɔrɔn ta ye. Ne kɔni y'a ye kibaruya bɛ ceri fɛn o fɛn sanfɛ minnu b'a sɛbɛnw minnu bɛ sɛbɛnnikɛlaw ka lakalikɛw ko Général Musa Traoré novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen k'a taara ɲɔrɔ tiɲɛ don wa? O tiɲɛ n taara n terikɛ fɛ n taara fɔ k'a kibaruya dɔn an ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o tiɲɛ. Kuma cayara kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba taara a taara maa ka ci la dɔw yɛrɛ taara fɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta de y'i bila ka taa. Hali ni o kuma ninnu ne a fɔra fɔcogo dɔ la n'a faamuna faamucogo dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ a ti faamu jamanadenw fɛ. Yala ne bɛ se ka e ta kun dɔ ɲɔgɔn wa? N ta kun fɔlɔ yɛrɛ mɛnna a bɛ san dama bɔ san an ma ɲɔgɔn ye. N taara an ka taa ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kumaya an ye jamana kɔrɔya di ɲɔgɔn ma. Gundo t'o la bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ. I ko i ka kuma la ko n ye jamana in mara tiɲɛ don n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n
ɲuke o se ka bɔ hakilila cogo di n'u bɛ taa kaburu kɔnɔ amina yarabi ala n'a co jana aw ma ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye ne fa Musa de ye fa Musa a denkɛ bɛ bi Idi Traore a n'an ba Mariam u filɛ sɛbɛnnenkɔrɔ cɛkɔrɔba taara i da a taara ni Mali hami ye a taara ni Mali kanu ye ni nin bɛɛ ye teriya kɛ Elhaji Burama Keita ne n'a ye teriya kɛ Amadu Tumani Ture ne faw ni ne baw ne mɔkɛw ni ne mɔmusow ni ne balimaw ne ni ninnu bɛɛ ye teriya kɛ ninnu kɛrɛfɛ sigi a ye jamana kanu don ne na a tete tun b'a fɔ Jose n b'a dɔn k'e bɛ Sotarama de ta n ko faama u ye n ka fantanya de fɔ o tuma malidenw bɛ ɲininkali min kɛ dɛ n'a tɛ lase ne ma dɛ e k'o lase ne ma n y'a jira u la k'a fɔ n ye Modibo Keita kɔni ye nka a y'a sɔrɔ n tɛ bɛrɛ sini bɔ Modibo Keita a ko Mali ni jamana tɔw tɛ kelen ye dɛ a ye nin fɔ an ka sɔrɔlasiw de ye aw k'a lamɛn bani o de kosɔn n ko aw bɛ baara min kɛ nin ye a t'a kɛ aw yɛrɛ a t'a kɛ Mali ye a b'a kɛ farafin jamana bɛɛ de ye parce que a bɛ sababu ye ka farafin jamana bɛɛ kisi o tuma a kan k'a dɔn a ye kalenkan min kɛ bi kalenni i kɔrɔ y'a fɔ aw ye dɛ tiɲɛ don a y'a kɛ a ka ɲɛmɔgɔw ye a y'a kɛ anw ye a y'a kɛ Mali brigadier de vigilance bɛɛ a y'a kɛ Mali jamanimɔgɔw bɛɛ nka a y'a kɛ farafinna jamana bɛɛ de ye maliyɛn dun tɔgɔ jumɛn b'a la tɔgɔ min bɛ maliyɛn na k'a b'a saya k'a sa kalikan kan sani a ka bɔ a kalikan kan kɔrɔ ye min ye ni maliyɛn y'i kale k'a bɛ min kɛ k'a donna min na a bɛ sa de sa a tɛ b'o kalenkan in kan a tɛ b'o la nka ala mana mɔgɔw da cogo o cogo n'u ɲɛna cogo o cogo i n'a mɔgɔ mugu sɔrɔ a la maliyɛnw n'a mɔgɔ mugu b'a la minnu b'u ka kalenkan sɔsɔ mɔgɔ mugu b'a la u mana layidu min ta u t'a latimɛ nka Mali kɔnɔ mɔgɔ mugu de ka dɔgɔn ni mɔgɔ sɛbɛ ye o de kosɔn an bɛ se k'a fɔ ni maliyɛn ye kalikan min kan a tɛ bɔ a kan o tuma sisan aw y'a kale k'a bɛ faso kisi k'a bɛ faso kɔlɔsi k'a bɛ tɔn kɔlɔsi tɔn kɛra sababu ye ka hakili min jira farafinna n'o ye socialisme ye k'a b'o sabati o tuma a kan k'a dɔn n balimaw jamana ɲɛna ani Afiriki ɲɛna a ye kumaba fɔ an b'a dɔn fana an na se k'a baara kɛ k'a sababu kɛ kabini a daminɛ don min na fo ka n'a bila bi la an ma fiɲɛ sɔrɔ aw la o tuma hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw tun bɛ cɛsiri min kɛ a ka dɔ fara o kan maa tɛ kɛ diɲɛ na ni don kelen ni fari faga man n'i la mɔgɔ tɛ kɛ diɲɛ na ko don kelen i dusu ka tiɲɛ nka min ka gɛlɛn min ka jugu ni fari faga nan'i na ni dusu tiɲɛ nan'i na nka n'i miiri kalikan na n'i miiri ka layidu la i ka kalenkan ani layidu o bɛ kɛ sababu ye ka dusu kura don i la min b'a to dusu tiɲɛ min tɛna na o dusu tiɲɛ bɛ latunu min b'a to fari faga min tɛna na o fari faga bɛ latunu n'o tɛ kan k'a dɔn hadamaden mana fɛn fɛn dilan hadamaden de ka baara don fo i ka fiɲɛni sɔrɔ a la nka n'i ye fiɲɛ ta k'o da kɛrɛfɛ ani a fɛn ɲuman n'i y'o ta k'o da kɛrɛfɛ ni fɛn ɲuman cayara ni fɛn jugu ye i kan k'a dɔn i ka baara ɲɛna nka ni fɛn jugu cayara ni fɛn ɲuman ye i kan k'a dɔn tuma i ka baara ma ɲɛ n'o tɛ ala ye mɔgɔw da bɛɛ n'i sɔn dɔ bɛɛ n'i jogo don ni tɔn fana dilala mɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔ jugu b'a la ni jɛ fana sigira i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu tilennen bɛ minnu dɔw fana bɛ minnu fana ma tile o tuma mɔgɔ t'i ka baara kɛ k'a da mɔgɔ juguw kan mɔgɔ t'i ka baara kɛ k'i ɲɛmada tɔnden juguw kan mɔgɔ t'i ka baara kɛ ka i ɲɛsin maa minnu ɲɛ filankafo ye nka n'u ka filankafɔya n'u b'a dogo k'a fɔ u bɛ jɛ la u bɛ tɔn fɛ
k'a sɔrɔ dugu jukɔrɔ u b'a ɲini ka fiɲɛ se tɔn ma o tuma an b'o fɔ aw ye awa o ka to a hakili la aw de bɛ dugu kɔnɔ aw de ye brigadier de vigilance ye a ko ɲumanw n'a ko jugu aw de b'u ye a kuma ɲumanw n'a kuma jugu aw de b'u lamɛn a ma ɲumanw n'a ma jugu aw de b'u ye o tuma n'a bɛ wale fɛn fɛn kɛ a ka ka wale kɛ k'a da maa ɲumanw kan n'a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a ka kuma fɔ k'a da maa ɲumanw kan a kana sɔn abada k'a ka kuma da maa jugu kan ka walew kɛ k'a ɲɛma da maa jugu ka walew fɛ o de kosɔn sɔgɔma in na a ye kalekanw kɛ min kɛ o tuma carte minnu tun dira kɔrɔlen brigadier de vigilance ma o carte tɛ fɛn ye tun carte kura minnu dira o de ka ɲi o tuma kan k'a dɔn brigadier ni an b'a fɔ denmisɛn ɲumanw ka bɔ denmisɛn minnu tilennen bɛ tɔn ma denmisɛn minnu tilennen bɛ mali ma denmisɛn minnu tilennen bɛ an ka socialisme ma denmisɛn minnu tilennen bɛ farafinna ka kisi ma denmisɛn minnu tilennen bɛ farafinna ka kunkɔrɔta ma n'a fɔra ko denmisɛnw ka bɔ an b'a dɔn a denmisɛn fɔlɔw bɛ kɛ jɔn ye aw brigadier de vigilance o tuma kan k'a dɔn maa minnu ye sufɛtamalaw ye a ko tɛ se ka diya olu ye maa minnu bɛ jijukɔrɔ baara kɛ a ko tɛ se ka diya olu ye o tuma olu ka nɛniw olu ka kuma jugu a ka n'o lajɛ aw y'a yɛrɛ di faso ma k'a bɛ faso kuma bɔ a b'o de lajɛ o tuma an bɛ min fana fɔ a ye k'o fara o kan a kan k'a dɔn bureau politique ni gouvernement olu b'aw kokɔrɔ a sɛmɛnen bɛ olu la barisa an tɛ sɔn maa minnu sɔnna k'u ka sunɔgɔ dabila foyi dun man di ka sunɔgɔ bɔ ka jɔ san kɔrɔ ka jɔ fiɲɛ na ka jɔ nɛnɛ na wagati min mɔgɔ tɔw bɛ sunɔgɔ ni mɔgɔw bɛ sɔrɔ hali bi k'a fɔ k'i b'olu lagosi a bɛ jɛ an ma o tuma k'o tigiw u tɛ tɔn fɛ u tɛ jamani fɛ u tɛ farafinna fɛ an bɛ se ka olu jate tɔn jugu ye o tuma an bɛ min fɔ aw ye k'aw gɛlɛya aw ma a kana nɛni lajɛ a kana kɔrɔfɔli lajɛ. Isuw kɔni n ka cɛkɔrɔbaw dɔw ko ma ko ni a y'a sɔrɔ fiɲɛ bɔra Modibo ka ɲintin fɛ tuma min a bɛ fanga na a ye minnu bilasira sisan olu de y'a kɛ n'i ye mɔgɔ bila baara la e dun ye jamanakuntigi ye i gɛlɛya i k'u kɔlɔsi maa tɛ fanga di mɔgɔ ma k'a ka fanga boli k'a sɔrɔ e t'a kɔlɔsi a y'a ta kɛ ale taara ale taara o de la Asimu cɛkɔrɔbaw ko n k'a f'i ye i kana mɔgɔw bila baara la ten k'a sɔrɔ i t'u kɔlɔsi dɛ Shogɛl i kana mɔgɔw bila baara la k'a sɔrɔ i t'u kɔlɔsi dɛ minisiriw a kana mɔgɔw bila baara la k'a sɔrɔ a t'u kɔlɔsi n'o kɛra aw miiri la ko baara bɛ ka kɛ cogo min n'a tɛ ka kɛ ten ni aw m'a latilen n'a kɛra tiɲɛni ye a jigilatigɛ fanga bɛ bonya dɛ sɔrɔlasiw kɔni olu bɛ min na sisan an damina samaw olu kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ nka minnu bɛ yen n'a fɔra ka fɔ nafɛnw ni dumunifɛnw dɔw bɛ ka fara o sɔngɔ kan a fɔra ka fɔ wele bilara ɲɛmɔgɔw ma n'o ye julabaw ye yala u bɛ ka baara kɛ ni tilennenya ye wa ni sanfiɲɛ wulila bɛɛ hakili b'i kunnadonni de la dɛ. An balimaw kunungo Bamako ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ dɔ bɛ yen o ko ma ko CNPM Conseil national du patronat du Mali o bɛ ACI 2000 de kɔnɔ ka ɲɛsin Bamako gouvernorat yɛrɛ ma o Conseil national des patronats du Mali olu ka lajɛ soba kɔnɔ n'o ka salle de conférence ye ale ye jamaba de bisimila kunu jama in a tun wele bilala mɔgɔ min fɛ o ye parti politique min bɛ Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko Senid faso yiriwatɔn n'o ɲɛmɔgɔba bi o ye Maître Mutakatali ye laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a dɔn san o san ni san yɛlɛmara Mali parti politique caman b'a kɛ u bɛna k'u ka sankura foli k'a ɲɛsin kunnafonidilaw la o ko de ma ko déclaration des vœux dɔw ko ko meilleur vœu parce que n'i ye i ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma sankura foli
olu de b'a lase jamanadenw ma nga ladala ni lajɛ in tun bɛ sigi Manɛkura kunnafondilaw tɔgɔla bon min bɛ yen n'o an ko a ma ko maison de la presse a yirala na k'a fɔ yen de bɛ ka dilan a bɛ chantier la o de y'a to u y'a délocaliser c'est comme a ma kɛ Manɛkura ye u nana kɛ ACI kɔnɔ patronat ka salle de conférence kɔnɔ ka bɛn kunu araba ma kunnafonidilaw kɔni bɔra ka caya minnu b'a fɔ minnu b'a a latɛmɛ telew la minnu bɛ bɔlɔlɔ siraw kan hali minnu b'a sɛbɛn ka Salifadenw Mutaga Tall yɛrɛ a ka parti politique tɔn Sini Faso Yiriwa tɔn u baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye parti wɛrɛ mɔgɔw ye i n'a fɔ Nuntogo tun bɛ kɛnɛ kan ani mɔgɔba caman walasa u ka nin sankura duwawu don in ani hakilina min b'u la jamana marali la ɲɛtaga sira fɛ sankura in hukumu kɔnɔ Sini Faso Yiriwa tɔn kɔni y'a laɲini politikima dɔw ka kɛ nin ko seere ye nin baara in daminɛra nɛgɛ kaɲa 10 wagati a daminɛra ni dantigɛliw ye i n'a fɔ kunnafonidilaw tɔgɔla soba min bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba Banjugu Dante ale ye dantigɛli kɛ nanzarakan na ale ka kumaw nana sɔn ji la Basiriki Ture ASEPU ɲɛmɔgɔ Basiriki mais an y'a mɛn k'a fɔ Basiriki ko ale fana kɛra haute autorité de la communication min ka baara ɲɛsilen don anw kunnafonidilaw ka baarakɛtaw k'o kɔlɔsi n'an ko a ma ko la HAC n'an ye fɛn fɔ min b'an ka fɔ min b'a ɲangi ani ni mɔgɔ binna kan min b'an bɔ bolo la ko Basiriki taara o mɔgɔw fɛ ni sen Basiriki taara HAC baara la an y'o kibaruya mɛn ala ka baara in ɲa bolo ale fana tun bɛ yen a fana ye seereyaw kɛ ka Banjugu Dante ka kuma dafa nanzarakan na o de bannen kɔfɛ sisan Maître Mutaga Tall Segukaw ka Mutaga dɔw ko Baba Mutaga Mutaga Tall démocratie Mutaga multipartisme Mutaga jose i b'a dɔn anw tɛ mɔgɔw tanu dɛ nga Mali kɔnɔ yan nɔ Mali den ɲumanw ma ban dɛ Mali den ɲumanw ma ban o de y'a to sɔni sɔn ni mɔgɔ dɔw ye dantigɛli kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw k'a to an ka kuma sinon mɔgɔ caman bɛ kuma jamana kɔnɔ anw da tɛ don la dɛ ne tɛ se k'a fɔ Jose ko n bɛ Mali bɛɛ dɔn mais n bɛ mɔgɔ caman dɔn dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya politique mɔgɔw u ye min fɔ kunna n'u ye min fɔ bi o don ma fiyɛ yan don kibaru kɛnɛ kan n ko Modibo Sidibe ye jamana den ɲuman ye yan Baba Mutaga fana i b'o fana fara kan Segukaw ka Baba Mutaga i bɛ Musa Mara fara kan o de y'a to anw bɛ kɔlɔsili de la ni min ma ye an b'o de fɔ don kibaru kɛnɛ kan yan layidu min b'a ni jamanadenw cɛ o ye nin de ye anw ye seereya min sɔrɔ kɛnɛ kan o kɛra Maître Mutaga Tall yɛrɛ ye miniti 11 kɔnɔ hakilina min b'a la ka ɲɛsin kunnafonidilaw ka baara ma Mutaga Tall ko kunu ko kunnafonidila place bɛ yɔrɔ bɛɛ fɔ kaso ko kunnafonidila marayɔrɔ tɛ kaso ye dɛ n'a ye fɛn k'i la ɲɛmɔgɔw b'a la n'a ye fɛn k'i la kunnafonidila nɔ bɛ se ka minɛ cogoya wɛrɛ la min tɛ k'a minɛ ka don kaso la parce que e kelen b'a minɛ ka don kaso la i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ bayirika min kunnafoni e kelen ka kaso la don bɛ kɛ sababu ye k'olu jɛ kunnafoni na Maître Mutaga Tall de ye nin fɔ baro Mutaga Tall ye solaldonbaga de ye avocat de don a b'a dɔn a kɔni y'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw san tɛmɛnen ninnu na ani an bɛ wagati min kɔnɔ kunnafonidilaw ka hakɛw tɛ ka matarafa bilen dɛ Mutaga Tall ye dantigɛli ko kan a filanan fangalatɛmɛ fanga min bɛ yen bi n'an ko a ma ko transition u y'a ɲininka ko yala Baba Mutaga e bɛ transition dɛmɛ yan Mutaga Tall ko ayi k'ale tɛ transition dɛmɛ k'ale yɛrɛ de ye transition ye c'est comme n'i y'a ɲininka karisa i b'i yɛrɛ dɛmɛ yan est-ce que mɔgɔ bɛ ban k'a yɛrɛ dɛmɛ yan a y'o kuma fɔ a da sera ko caman ma an da tɛna o dɔw la kale bi a kɛra nanzarakan na min y'a ni Choguel ka jɛ ye nka an kɔni bɛ min fɔ anw ka radio in radio Bɛnkuma la voix de baramuso Jose anw tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ ni min kɛra don min na an b'o de fɔ ne kɔni ye Mutaga Tall ɲininka kɔrɔfɔ min fɔra a fɛ kunu patronat ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔ o kɔrɔfɔ in n b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn an bi an daba masa Allah subhanahu wa ta'ala fo k'a barikada ale min y'a kɛ bi an sera ka kafo ko 23 ka jɛga sankura dugawu kɛ an ka kibaru ɲininaw an'an ka kibaru laselaw ye an ka kibaru lamɛnna ni laselaw u fara mɛ ɲɔgɔn ka tɔnw de kɔnɔ o tɔn ɲɛmaa bɛɛ bi kɛnɛ kan yan bi an b'u fo ka u barikada a tɔn ɲɛmaaw wulila u ye sariya kɛ u ye bonya kuma fɔ u ye kanu kuma fɔ n b'u fo k'u barikada ala ka u sara u bɛ baara min na ala ka u bolo mɛn a la ne b'a dɔn baara nɔgɔman tɛ fɛsi an ka kibaru ɲinina ni laselaw n'o ye journalistw ye u bɛ baara min na baara nɔgɔman tɛ bari an bɛ mara min kɔnɔ bi n'a bi fɔ ma ko démocratie ni i ɲinana a kɔlɔsili kɔ diɲɛ jamana o jamana a bi bɔ ɲɔgɔn bonya fanga la a bi bɔ foroba fanga la a bi kɛ diyagoya fanga ye olu de sigilen don sanga ni waati ni minan kelekura k'a lakile ni juguman dugura k'a labangi waasa jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka jamana baara a ka taa ɲɛfɛ maa maa n'i donna o baara sifa la i k'a dɔn ko i donna farati la o kɔrɔ ko di i y'i kɔ da fanga kɔ a la o kama u ni kɔlɔsi ka kan u ni dɛmɛ ka kan bari n'i y'u bila ten ko i bɛ u fantanya ka i sago kɛ u la fɛnba bɛna jamana jɛ fɛnba bɛna an ka démocratie o kɔfɛ an b'a dɔn cɛ mana kɛ cogo o cogo ɲuman b'a la juguman b'a la
juguman minnu b'a la an b'a ye n'u ye kokolon dɔ kɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la. An ko kuma min b'an fɛ ka fɔ la, hakilila min b'an fɛ ka fɔ la, hali n'u ye fɛn fɔ min b'i tɔɔrɔ, Ala ko tiɲɛ fɛn de mɔgɔw tɔɔrɔ, yali ɲangicogo wɛrɛ t'u la min ti kasoladon ye wa? Ɲangicogo wɛrɛ minnu b'u la anw bolo o ye ɲangicogo fila ye. A fɔlɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka tɔnw ni kɔnɔna la ka ɲugun mɔgɔ kelen na. Nin ye kojugu ye dɛ. E fadenw ka ɲugun i la fo ka i sama ka bɔ u cɛ la. Ne mun ta ka hakilila la dɛ. O ka jugu ni kasoladon ye parce que o ye tigɛna cɔri ye. Filanan min bɛ yen n'u ka ko sera maa min ma waasa a kana sɛfula kangarida kɔfɛ tigɛna kɔfɛ u ka ka min sara k'o tigi dusu salo o ka kɛ sarafɛn f'u k'a dɔn k'a fɔ n'u ma farata la u ka baarakɛ yɛrɛ bɛ se ka to o ko la. O ye filanan ye. O kuma o kama an ko an bɛ dugawu kɛ u ye. U bɛ baara min na Bamakɔ yan ani u bɛ baara min na jamana kɔnɔ u n'u baarakɛ ɲɔgɔnw o dɔnnen don. Ko ko bi sen na ni a dɔnnen tɛ a bi surunya sanjikɔrɔ waasi la. Ko ko bɛ yen ni jamanadenw ka kan k'o dɔn k'u bolo don jamana baara la n'a ma da u tulo kan u sigilen bi to k'u bolo to u sen fila kan. Olu dun ka baara ye de min bi sen na ka a lase waasa jamanadenw u ka u kɔ don jasiranbaatɔw ka baara la, waasa jamanadenw u ka u bolo don jamana ɲɛtaa baara la, waasa jamanadenw u ka wuli k'u cɛsiri ka Mali kɔrɔta. O kuma u b'o baara min na an ko an bɛ o foli k'u ye. An ko fana anw ka Maliba in kabini janvier kalo tile 9 an y'a mɛn ko ɲangili dɔw taara ka se an ma. A bɔra min? A bɔra CEDEAO ni UEMOA la. An ko an bɛ min dɔn min taara ka se Mali ma ko Mali ka ɲɔngiri ko Mali ka tereke anw bɛ maliden minnu dɔn olu tɛna jɛ ni o ye. U bi tɔɔrɔ kun, u b'u degun kun, u bi fasoden ɲuman bila fɛn bɛɛ sanfɛ, u b'u cɛsiri, u bɛ wuli ka u jɔ. O baara gouvernement b'a la ka dɔ kɛ o la, o gouvernement min n'o ɲɛmaaya bi anw yɛrɛ ka mɔgɔ sugandilen bolo n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye. Nka an bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ bi gɛlɛya b'a la ka don jamana kɔnɔ kaban. Balomafɛn dɔw bɛ yen, adamadenya taabolo minɛn dɔw bɛ yen, olu ye gɛlɛya daminɛ kaban. An b'a ɲini minnu b'a la ka o baara kɛ ka sabali, u ka jamana bila u ka sɔrɔ sanfɛ, u ka jamana bila u yɛrɛ sanfɛ. An k'an bɛ o de ɲini. An ko ni min kɛra ka se an ma, an bɛ se k'a doni ta dɛ, wa a y'an tɔɔrɔ, a y'an funteni. Nka maabaya ye mun ye? K'a kɛ i n'a fɔ misi, ka joli tu i la, ka nɔnɔ bɔ. N'i nana k'a fɔ sabali, o de ye koba ye, o de ye maabaya ye. Nin ko min ye anw sɔrɔ, an ko du kɔnɔ, ni fitinɛ donna du kɔnɔ, ka bɔ du kɔnɔ, ka taa, ni min farati, i bɛ kɛ mɔgɔ fitinin ye. Ka to du kɔnɔ, k'i ka jɔsariya ɲini, k'i ka jɔsariya sɔrɔ, o de ɲɔgɔn tɛ. Bi an sigiɲɔgɔn, an kanu jamana n'o ye Algérie ye, o y'a ye min b'a la ka kɛ anw ka duba kɔnɔ. A ko nin tɛ ko ye, an kan ka min ye k'a to yen, a kana kɛ basakɛlɛ ye. O tuma Algérie wulila k'a ka d'ale ye, fitinɛ min bɛ Mali ani CEDEAO jamana tɔw cɛ, saliji ka bɔ a kan. Kɛlɛ k'o kuma fɔ, a bɛ fɔ min ma Union africaine n'o ye farafinna jamana bɛɛ ka tɔn ye, o ɲɛmaaba yɛrɛ wulila ka na Mali la, a taara kunun. Olu ko olu ka laɲini ye mun ye? Hali bi an ka sigi, an ka kuma, an ka bɛn. Anw ko an ma bɛn, an ma ban o ma. Bari ni maa min ye Mali transition président ka kuma lamɛn, a ko min kɛra a ye Mali tɔɔrɔ, nka Mali si datugu sigi ka kuma ye, o ye koba ye, o ye jamanaba taabolo ye. Nka kuma in anw bolo a bɛ kɛ dalu dɔw de kan. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? Mali ka bonya, Mali ka danbe se kana kɛ o ma. Ni Mali tora a ka bonya kɔnɔ, ka to a ka danbe kɔnɔ, ka to a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ, baasi tɛ yen min tɛ se ka fɔ. Filanan, ɲɛgɛli ninnu nana mun na? Ko transition banni waati. Mali dun ko ale ye waati minnu fɔ, a m'a fɔ ko kuma tɛ kɛ o kan. A y'a fɔ de kɛrɛnkɛrɛnnenya la, an ka sigi ka kuma. Nka n'an ka sigi ka kuma kɛra n t'i lamɛn, ne b'i datugu i ɲɛ, n b'i ɲangi, n b'i ta k'i fili. A bɛ maa tɔɔrɔ. Sɛgɛdɔ ka Malidenw, a y'an tɔɔrɔ, a ye an degun, nka an ma jɔn an yɛrɛ la. Ni maa wulila k'a fɔ n bɛna ka na ni bɛɛ ye du kɔnɔ, an ko aw bisimila, an ka sigi, an ka kuma, ni an bɛnna min kan, an k'o dilan. Nka o min bɛ dilan, a bɛ dilan ni Malidenw ka hakilila de ye dɛ. Malidenw kumana, taara assise la, u hakilila ye min ye Maliko la, u ye o de fɔ. U ye min fɔ, maa bɛ se ka o lawaleya cogo ɲini, nka maa tɛ se ka bɔ o kɔ. N'i bɔra o kɔ, i donna janfa la. N'i donna janfa la, i yɛrɛ fanga dɔgɔya. O tuma na, an ko n'an bɛ ko o ko kɛ, n'an bɛ ko o ko fɔ, an ka se ka taa o sira kan. An ko n'an b'a fɛ fana, an ka bonya ko ka to an ta la, fo k'a sɔrɔ an farala ɲɔgɔn kan dɛ. An donna da kelen fɛ, ka bɔ da kelen fɛ, n'o ye Mali donda ani Mali bɔda ye Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. O kama,
an ko an bɛ kuma caman mɛn an bɛ ko caman ye min b'a ɲini ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn na an kana jɛ ni kɔ don ɲɔgɔn na ye abada. Mali a mago bɛ a den ɲuman bɛɛ la, m'a fɔ a den bɛɛ dɛ, nka a mago bɛ a den ɲuman bɛɛ la. N'a mago bɛ a den ɲuman bɛɛ la, den ɲuman in bɛ yɔrɔ bɛɛ, a bɛ denmisɛn na, a bɛ maakɔrɔba la, a bɛ parti la, a bɛ société civile la, a bɛ sɔrɔdasi la, a bɛ civil la, a bɛ cɛ la, a bɛ muso la. Mali den ɲumanw ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali jukɔrɔma dondo, ka Mali wuli ka a jɔ, ka Mali saki Maliya la. Ni an sera k'o kɛ, ne tɛ ko la, Mali bɛ dɛsɛ min na, malidenw bɛ dɛsɛ min na. O hakili ɲuman, o dusu, Ala ka o bɛɛ di an ma. Nka ni an sigira ko an bɛ san kura dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, wajibi an ni minnu y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ salon, an ka jamanadenw minnu b'an kuma bɔla n'o y'an ka finitigiw ye, an jɛɲɔgɔnw, an kanubaw minnu dana ɲina, an ka jɛka dugawu k'u ye, Ala k'u dayɔrɔ suma, ka jigiyɔrɔ ɲuman d'u ma, ka sigiyɔrɔ ɲuman d'u ma, alijinɛ kɔnɔ fo Firdaus. K'aw fo a ka kulomajɔ la, hakɛto ba kan, sallallahu alaihi wa sallam. Jose, i b'a dɔn kunungo dabalibanko dɔ fana kɛra yen nɔ. N bɛ se k'a fɔ dabalibanko tɛ parce que n bɛna mɔgɔ min ka ko fɔ. Bamananw b'a fɔ ni mɔgɔ ye ko kɛ ni ma sigi n'a ye k'a fɔ a tigi b'a kɛ, o de bɛ bali la. Jose, i bɛ Jabi dɔn wa? Kunnafonidila dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Jabi, politicien musulman. Cɛkɔrɔba don mais n'i ma fili e teri de don. Politicien musulman, silamɛ politikimɔgɔ. Ale ka don kibaru gafe tɔgɔ de y'o ye. O Jabi min tun bɛ salle kɔnɔ, kuma dira ale de ma waati min a fɔra ko ka ɲininkali kɛ Mutakatali la. N b'a f'i ye karamɔgɔ Jose, yen de Jabi ye kuma ta, a ye kumaw fɔ Choguel Kokala Mayiga ma. A ko Choguel ye dictateur de ye, a ko Choguel ko a tɛ baara la, a bɛ kumaba de la. Jose, nin tigɛra da o da la, Jabi y'a hakilina de fɔ. Kuma min fɔra, a fɔbaga fɔlɔ tɛ Jabi ye o. Radio joli bɛ Mali kɔnɔ, radio minnu bɛ nin fɔ su ni tile, bɛɛ tɛ se ka kɛ fanga fɛ o, bɛɛ tɛ hali Asimi fɛ o. Kabini Jabi ye nin kuma de fɔ salle kɔnɔ, Jose, a tɔ kɛra n'i ka vɛsi kan ma siri ka ɲɛ, dɔ b'a fɔ nin mankan bonyana, dɔgɔyamaw, mɔgɔw ye Ala ta fɔ ɲɔgɔn ye yen nɔ. Mais o de kɔnɔna na Jose, anw ka kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ ba Mali kɔnɔ bi Ala ta kɔfɛ, n'i ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ na bi, an bɛɛ b'an bolo da min kan na, Banjugu Dante. Mɔgɔw hakili la k'a fɔ n'i binna kunnafonidila kan ko Banjugu Dante bɛ na de ko a ye sabaliya. Banjugu ye kunnafonidilaw ka hakɛ de fɔ. A ko mɔgɔ tɛ se ka kunnafonidila bali a hakilina la, mɔgɔ tɛ se ka bali ko min b'a kun na a kan cɛ a k'a fɔ. D'abord déclaration des vœux, Mutaga ye a dabɔ de a n'a ka parti senidi ka kunnafonidilaw de wele minnu taara ka taa mankan kɛ ko Choguel dɔgɔyara kunun. Jose, m'a f'i ye a namina ka ca dɛ, ni ma ɲɛ k'a fɔ i ye Jubatɔ Naji min ni tasa sanni kuma sera i b'a fɔ den n'a fa bɔlen don dɛ. Olu de wulila Jabi kama mais u tɛ mun dɔn. I b'a dɔn an kunnafonidilaw ni surasiw tɛ kelen ye. Surasiw bɛ dɔn n'u ka finiw de ye. I b'a ye hali maa dɔ bɛ tɛmɛ i la sisan i b'a sɔrɔ gulokiba b'a la, e yɛrɛ b'a fɔ nin ye yɔrɔ jumɛn minisiri ye, mais i b'a sɔrɔ kunnafonidila don. Jose, anw ka ca dɛ, o de la wagati de sera ɲɛdɔnya ka dabila anw na. Ni u y'an wele, ni parti politique min ye kunnafonidilaw wele, anw fɛla n'a hakilina ye min an b'o fɔ. Jose, a kɛra mankan in dɛ, mankan in kɔnɔ anw ye seereya minnu sɔrɔ mankan in kɔnɔ, an ka fara ɲɔgɔn kan bani, an k'o lamɛn don kibaru kɛnɛ kan bi, e k'a lamɛn bani. nin de kɛra furukufuruku ye fo ka kɛ ɲɔgɔn bugɔ tun bɛna bɔ a la. A
kuma cayara Banjugu Dante kɔni ye kunnafondilaw kunnawolo nga men min kɔni dɔ politique mɔgɔw olu de bɛ jamana baara la n'i kɛra jamana marabaga ye n'i kɛra jamatigi ye ni fɛn tɛ f'i ma i sen bɔ a la dɛ Mutaga yɛrɛ y'o fɔ dɛ ni fɛn tɛ f'i ma i sen bɔ a la i ka to i ka so min kɔni kɛra kunu an b'a fɔ a ma bɛn bi a ma bɛn sini nga Mutaga Tall tilala ka mɔgɔw la sabali an sabalila mais an bɛ min kɔni fɔ anw da tɛ mɔgɔ ka valise ye dɛ anw tɛ mɔgɔ ka kɛrɛlantama ye dɛ anw tɛ mɔgɔ ka nasasegi ye dɛ Jose i hakili b'a la san min na u ye ne fana minɛ san 2000 ni san 19 ɲɔgɔn kunbɛba dɔ kɛra Bamakɔ Maison des Jeunes na yan i fana tun b'a kɛnɛ kan a dɔw ye dantigɛliw kɛ mɔgɔ minnu sigilen ɲɛna kunnafonidila ka hakɛ tɛ mina la n b'a dɔn e Jose fana o mɔgɔba dɔ ye Mali kɔnɔ i ye dantigɛli dɔ ka don o dantigɛli tɛ nin n b'i hakili de jigin Radial a bɛ yɔrɔ jumɛn bi a bɛ kaso de u y'a minɛ k'a don kaso la ni mun ye mɔgɔ caman hakili la ko n'a ko taara kiri la k'olu ka tɔgɔ ɲuman de b'a la nka i b'a sɔrɔ fɛn min na bɔ a la olu yɛrɛ ma sigi ni min ye ne ko Mali kɔnɔ a t'a to an ka baara kɛ ni ko dɔ ye wa fana aw nɛgɛ dɛ kɛlɛ in tɛ bila ɲɛta ko Radial ko in nka k'a fɔ k'u b'a da kala k'a degun k'a poro k'a kana kuma kunnafoni lasela a da tɛ mɔgɔ ka walisi ye dɛ n'i ye kunnafoni di kunnafoni lasela ma a kun de ye k'a k'a lase ne ko hakili ko an ye kunfinw de ya n'u m'a bila k'a ka di u n'a bila k'a ni sariya bɛ ɲɔgɔn fɛ ma tɛ kɛ ŋana ye gansan o hakili k'a bɛ bolo min na ko bolojugu don wa a ye mɔgɔ de ka bolofɛn sonya wa a b'o kaso de la wa a ye jamana de janfa wa nka kɛlɛ kun ye min ye fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ voilà donc an ye nin de sɔrɔ kɛnɛ kan nin kɛra Senid faso yiriwa tɔn u ka déclaration de vœux ta ko 23 ye n'an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ ka fara nin kan an b'o fana lase aw ma don kibaru nata kɛnɛ kan inshallah. An balimaw min bɛ tali kɛ Mali kuranso i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min an balimaw min bɛ tali kɛ Mali kuranso i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na an k'o de ma ko énergie du Mali o énergie du Mali a ka kuran cakɛdaw walima a ka kuran bon min bɛ tali kɛ kuran yɛrɛ a lasago yɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ Bamakɔ sigida dɔw kɔnɔ i n'a fɔ Sotiba ye yɔrɔ ye Mali kɔnɔ yɔrɔ min n'a dɔnnen don ni Mali yɛrɛ a kuran bon u ka jigiɲɛ min bɛ yen o jigiɲɛ in o lasago yɔrɔba de ye Sotiba ye hali min bɛ tali kɛ bi minisiri min bɛ énergie ɲɛmɔgɔya la a tun ye dantigɛli kɛ ka fɔ minɛn dɔw sɔrɔla o minɛn minnu sɔrɔla dɔw de bɛna fara kuranso baara minɛnw kan ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲiniw ye kurantigɛ min donna Mali kɔnɔ san 2000 ni san 21 walasa san nata o tɔɲɔ min sera jamanadenw ma segin kana kɛ o kan o kɛra minisiri ka dantigɛli ye jamana yɛrɛ b'a disi gosi ni kuran bon jigiɲɛ minnu ye o jigiɲɛ dɔ bɛ Sotiba o dɔ bɛ Kulikoro wa dɔ bɛ hali Sirakɔrɔ nɛgɛtana min ye Hamdalaye ACI 2000 ka ɲɛsi dolancikulu min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Real de Bamako o Real de Bamako in ka dolanci kɛnɛ o fana ɲɛsilen don énergie ka jigiɲɛ dɔ ma a yera k'a fɔ nin jigiɲɛ ninnu minnu bɛ Bamakɔ n'a laminiw na ko jigiɲɛ ninnu bɛ ka kɛ degun ni tɔɲɔwalew de ye k'a lase malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ énergie du Mali o ka kuran lasago yɔrɔw masurunya selekela a bɛ waati janbɔ min ye Hamdalaye ACI sigibaw ye olu fana tun y'a laɲini ka fɔ jamana marabaw u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka fɔ kuran bon a tɛ taa fɛn minnu kɔ i n'a fɔ groupe électrogène o groupe ninnu ko mankanw de b'a nɔfɛ o mankan ninnu b'a to sigiɲɔgɔnw tɛ sunɔgɔ a kɛra degun walew de ye a bɛ komi nin ko in tarata tɛmɛnen min bɛ tali kɛ Sotiba sigibaw la olu y'a laɲini ka kunnafonidilaw wele kuranko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye malidenw ka laɲini dɔ ye nka a bɛ komi kuran a jigiɲɛ yɛrɛ a bɛ sinsin maa minnu kɛrɛfɛ olu ni tɔɲɔ de don wa min ye hali kuma dɔ la kuran bɛ tiɲɛni wale minnu kɛ o tiɲɛni wale ninnu ko sigiɲɔgɔnw bɛ u ta sɔrɔ la min ye mankanw ye groupe électrogène ninnu minnu bɛ mɛnɛ groupe ninnu a yangaw ka bon kosɛbɛ wa jira la k'a fɔ ko kuran a cogolen bɛ yɔrɔ minnu na Bamakɔ n'a selekew la hali kuma dɔ la Bamakɔ galakadaw fɛ ko kuran bɛ
gazi min bila walima kasa min bɛ bɔ a la k'o bɛ se ka degun lase sigiɲɔgɔnw ma. Nin de kɛra sabu ye Sotibakaw olu ye wele bila an baaraɲɔgɔnw ma dantigɛli min b'u fɛ. U yɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu b'a laɲini jamana marabaw u ka ko bɛɛ kɛ ka ɲɛɲini kuranbon min bɛ olu fɛ Sotiba ɲɛɲini ka k'a la walasa olu ka se ka lafiya min ye hali denmisɛnninlakaw ye ko a bɛ ka hali denmisɛnw ka croissance gɛlɛya wa min ye mankan ye hali den tantani min bangena bi o bɛ dɔ sɔrɔ a la. U ye laseli min kɛ Sotiba sigibaw aw ni ne an k'o lamɛn. Bon a daminɛna yan nɔ depuis mars 2021. Bon an taara o site ninnu mɔgɔw fanfɛla la. Ils ont dit que non, dans quelque temps ko bɛna silencieux kɛ groupe ninnu na et puis c'est des groupes en attente ko a tɛ mɛn a bɛ bɔ. Bon on a essayé de supporter mais vraiment mankan yɛrɛ de cayara. I tɛ sinɔgɔ mɔgɔkɔrɔbaw tɛ sinɔgɔ an ka luwasi mɔgɔw bɛ taara u bɛ bɔra yan nɔ ka taa n'u yɛrɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka to yan nɔ tuguni aw yɛrɛ ye mankan mɛn. On lance aux autorités nous chargelen bɛ a ko kunna ani environnement mɔgɔw u kana essayer yan nɔ u yɛrɛ k'a filɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la a bɛ kɛ cogo min na vraiment an degulen don. Au début la u bɛ wuli tuma dɔw la mais maintenant c'est 24 heures sur 24 u tɛ faga yɛrɛ hali n'u fagara a tɛ tɛmɛ 30 minutes kan u b'a la wuli voilà c'est comme ça. Bon an tun énergie EDM ka fɛn do centrale do face à face an ser'u ma ka fɔ ko non k'a tɛ mɛn ko c'est provisoire ka ko bɛna bɔ yen. Bon provisoire ni a tɛ ka bɔ yen u bɛ ka machine yɛrɛ nati ka dɔ fara kan o de antenne vient u bɛ ka site yɛrɛ jɔ ka moderniser. Bon fɛn bɛ fara mankan na don o don. Bon c'est pourquoi aujourd'hui an sera média ninnu ma bon là comme ko ma min na an bɛna fɔ jama ye min bɛ k'a la an b'o k'a la n'o tɛ ça va pas. Sisan degun min bɛ se ka s'aw ma a yɛrɛ ka jate la an tɛ sunɔgɔ su fɛ hali tile. I y'a dɔn adamaden ka balo ye dumuni ni ji ye sunɔgɔ fana ye balo dɔ ye donc an t'o sɔrɔ. Maakɔrɔba mɔgɔ minnu b'an na yan u bɛ balo cogo min na u b'u ta fɔ an ye a ka gɛlɛn. Dɔw bɛ u bɛ si su fɛ dugu mana jɛ u tila k'u da de pour que ka se ka su tɔ parce que ni wulila su 1 heure i tɛ sunɔgɔ bilen fo ka dugu jɛ. Hali yan kɔnɔ minnu bɛ yɔrɔ kɔnɔ caman de bɛ ni yɔrɔ jiri de bɛ yan jiri bɛ yan kɔnɔ caman de bɛ yan kɔnɔ minnu yɛrɛ min bɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ la caman bɛ ka yɔrɔ bila fo ka comme an ye adamadenw ye adamaden kɔni i sigiyɔrɔ i tɛ se k'a bila mais an kɔni bɛ se ka dɛmɛ min ɲini faamaw fɛ u k'a lajɛ a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'a sɔrɔ solution min kan ka sɔrɔ la ko solution ɲini aw ye an kɔni b'o de ɲini. Vraiment bon énergie ko ni a kɛmɛ gɛlɛyaba de an ka sigida la a fɔlɔ mɔgɔw tɛ sunɔgɔ bon hali ni groupe ni fagala bi an bɛ san wɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ni sɛgɛli bɛ adamadenw na bari groupe ni n'a fagala miniti 5 au moins i yɛrɛ kulo la i kunkolo bɛ mankan min bɔ i b'a dɔn k'a fɔ bon a bɛ ka digi adamadenw ka i yɛrɛ ka santé la fɔlɔ quoi bon denmisɛnnin fana tɛ se ka lamɔni kan k'a bɛ mɔ n'a ma trop bantiser quoi a 10 centimètres n'i bɛ kuma n'a ye n'i ma kule ka pɛrɛn yɛrɛ a tɛ se k'a mɛn bon o ye degunba ye an tun b'a ɲini u fɛ n'u vraiment ni faamaw bɛ se ka solution sɔrɔ a la ka dɔ bɔ mankanko nin na o tun bɛ diya anw yɛrɛ de kosɛbɛ o kɔni y'an ka laɲini o ka d'an ye so dɔ gannen don groupe yɛrɛ la ye bon a ka tigi bɔra a ka du kɔnɔ k'a sabu kɛ a tɛ se ka sunɔgɔ a degunnen don a ka du kɔnɔ a y'a préféré k'a to yen bon ale yɛrɛ bɔra du kɔnɔ k'a bɛna du bila loisir a fana tɛ ka mɔgɔ sɔrɔ ka don du kɔnɔ ni min nana filɛ bon n'o ye groupe ni mankan mɛn o tɛ sɔn ka don bon so yɛrɛ kɔni lankolon bilalen don ten o y'a dɔn o fana cɛ man ɲi dɔɔnin. bon tiɲɛna mankan in kɔni a bɛ k'an tɔɔrɔ bi walayi ne yɛrɛ y'an ka du yira a la sira de b'anw n'a cɛ kosɛbɛ sira de b'anw ni kuru in cɛ quoi bon k'i to du in kɔnɔ ye hali n'i bɛ so kɔnɔna na ma hali tɛ se ka appel kɛ normal la hali n'i ye mɔgɔ wɛrɛ appel la non a bɛ kɛ i n'a fɔ a tigi bɛ ɲininka ale bɛ boli de la wa a ka gɛlɛn quoi i b'i ka du kɔnɔ i tɛ se ka i sago kɛ i tɛ se ka mɔgɔ wele daga sunɔgɔ yɛrɛ tɛ o kuma t'a la yɛrɛ waati dɔ tɛmɛna a tun bɛ faga 1 heure su 1 heure o waati tɛmɛna ne yɛrɛ tun bɛ da o la mais pour le moment 24 heures sur 24 heures la minɛnen don tɛ sa yɛrɛ bon ni solution kɔni sera ka k'a la hali n'a ma ban pewu ka dɔ bɔ a mankan in na o bɛ sɔn ka ɲɛmɔ de n tɛ a ka gɛlɛn ta ne wa ne ma mɛn ka na yan nɔ ne nana yan nɔ 2015 bon 2015 ni sisan cɛ ne ma dɔwɛrɛ ye yan ni nin tɛ quoi ne kɔni ka jateminɛ la ne ye nin de ye parce que n tɛ mankan bɔ yan n'a ma kosɛbɛ mais n ma dɔwɛrɛ kɔni jateminɛ ni nin tɛ. Idi Sissoko groupe in a bɛ IER cours de kɔnɔ Institut d'économie rurale a b'o cours de kɔnɔ. D'accord welewelekan min kɔni b'an fɛ k'a ɲɛsin ministre de l'énergie ma n'o ye Seydou Traoré ye bon ne kɔni bolo mankan in min bɛ groupe mankan in groupe in sigira transition kɔnɔna de la donc IER Institut d'économie rurale a cours in bɛ taa fo bada la bon an kɔni t'a dɔn kun min na u y'a sigi à 20 mètres des maisons alors que a tun bɛ se ka sigi même à 15 kilomètres des maisons donc an ma se k'u faamuya
y'a faamuya. Donc ministre ka an kɔni b'o kumakan adressé ministre la a k'a lajɛ solution min bɛ se ka kɛ pour que groupe min bɛ se ka dégager ka taa fo bada fan fɛ so tɛ yen foyi tɛ yen. Bon o ye fɔlɔ ye. Filanan groupe ninnu essence citerne u bɛ tilen ka taa gasoil sigi donc gasoil de bɛ k'u kɔnɔ. Donc n'i y'a jateminɛ groupe in a mankan min b'a la 24 heures sur 24 a bɛ gaz carbonique de produit c'est-à-dire groupe min bɛ sisiba de bɔ o sisiba min bɛ bɔ an kɔni an bɛ a ɲini ministre fɛ conséquence ba de b'a la hali n'a tɛ kɛnɛya mɔgɔ ye conséquence ba de b'a la parce que déjà an b'o o gaz ninnu de respirer déjà an kɔni an ye mɔgɔkɔrɔba ye dɔɔni mais denmisɛnninw a conséquence ka bon olu ma ni mɔgɔkɔrɔbaw ta ye i b'a ye k'a fɔ quartier la nɔ denmisɛnnin bɛ sɔgɔsɔgɔ o de ka ca sinsantɔw ka ca donc quelque part courant ko yɛrɛ tɛ fɛn dɔ kɔni sigilen bɛ min bɛ ka bana bila mɔgɔw la yan nɔ donc u k'a lajɛ solution min bɛ se ka kɛ en urgence groupe in soit ka déplacer ka taa bada fan fɛ ou bien u ka site wɛrɛ ɲini a ka se ka taa bila yɔrɔ place bɛ yen parce que an ye min mɛn a bɛ hali cour min kɔnɔ yen personnel bɛ k'i plaigner olu plaigner olu kumakan ma lamɛn i y'a faamuya donc yɛrɛ personnel y'i plaigner olu ko k'olu yɛrɛ degunnen don mais a solution t'u bolo parce que ministre ka ordre de don u ye min fɔ an ye donc n'a sɔrɔ ale de y'o kɛ a ka solution ɲini a bɛ se ka déplacer cogo min na voilà. Ne tɔgɔ Abudaraman Tarawele ne yɛrɛ kɔni bɛ Sidoase kɔnɔ yan mais tiɲɛ yɛrɛ la hɛrɛ kun ye pour que ni i ka hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ mais ni hɛrɛ kɛla degun ye o ma kɛ hɛrɛ bilen c'est-à-dire an yɛrɛ bɛ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko i ka kuma ye mɔgɔ ɲɔgɔn ye baarakɛla yɛrɛ fɛ o ye problème dɔ ye f'i k'e prêt donc o ye fɛn ye a bɛ degun lase mɔgɔninfin ma mɔgɔninfin bɛ hɛrɛ de ɲini pour que ka yɛrɛ nafa mais ni hɛrɛ bɛ mɔgɔ degun o tɛ hɛrɛ bilen quoi an bɛɛ bɛ yan tiɲɛna ni degunba yɛrɛ de don se t'an yɛrɛ ni se b'an ye bon ka nin bɔ yan n'a tɛ bɔ yan o ka solution ɲini min b'a k'a kana mankan kana mɔgɔ tɔɔrɔ hali ka daga sunɔgɔ o ye baara ye ka bɔrɔ yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka se ka kumakan yɛrɛ ma o ye baara ye tiɲɛna degun b'an na bi fo k'a dɔn a degun b'an na ala k'an ka tiɲɛ fɔ donc mali ko de don ni mɔgɔ min tɛ sigi kɔnɔ fɛn ninnu ye ko façon dɔ ye a jate ka nɔgɔ kuma ka gɛlɛn mɔgɔ min bɛ yen n'a tɛ sigi kɔnɔ donc o t'a a dɔn mais min kɔni ka di ne ye hali directeur yɛrɛ b'a dɔn k'a ka mankan bɛ k'an degun n'a yɛrɛ ye su dama kɛ a b'a dɔn ko tiɲɛna ko a kɛcogo man ɲi tiɲɛna yan sigi mɔgɔw degun la dɛ n'u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini. tile 25 k'a ye farafinna yɛrɛ tɔnba union africaine u ka ciden minnu nana mali kɔnɔ a y'o bisimila ko ciden minnu nana o ciden ninnu u ka bere minɛba o tun ye musa faki mahamat ko ninnu bisimilalen colonel asimi goita fɛ ko kumaw cayara hakilina falenfalenw kɛra min bɛ tali kɛ mali yɛrɛ a bɛ lahala min na degun min b'an kan yala degun in na se ka wuli wa walima degun in a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ ko da sera nin bɛɛ ma baro in wulilen ko musa faki mahamad ɲiningara dɔnkibaru tigilamaw fɛ ani colonel asimi goita ka baro kuncɛlen a ko ale tun nana mali kɔnɔ farafina jamanaw minnu bɛ farafina gun kan ko jamanaw de y'a laɲini ka fɔ kumaɲɔgɔnya ka kɛ ni mali ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi ka kɛɲɛ ni ɲangi min taara farafina tilebiyanfɛ jamanaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ko ale ye ɲangi min ta mali kama ko de y'a to union africaine o fana wulila ka na ko in ɲɛɲini k'u nalen u kɔni y'a jira ka fɔ ŋaniya wɛrɛ t'u kɔnɔ ŋaniya min b'u la o fɔlɔ o ye ka fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'u dɛmɛ jamanadenw ye baara min kalifaw la o baara in ka se ka kɛ kunnawolo ye baara in ka se ka kɛ jamana yɛrɛ a bɔli degun kɔnɔ u y'a jira ka fɔ olu sigalen tɛ ka fɔ mali ye jamanaba de jamana min n'i ye farafina gun jamanaw lajɛ tariku ani dɔfɔw mali y'o dugu de ye yanni ɲangi in ka ta mali kama ko mali yɛrɛ tun bɛ ko la i n'a fɔ banbagaci wale tigilamaw olu minnu cɛsirilen don ka an ka jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o kɛlɛ ko nin bɛɛ de y'a to olu nana ka na nin ko in ɲɛɲini a bɛ san 10 ɲɔgɔn bɔ bi mali ni gɛlɛya mali ni dimi wa kuma dɔ la yɛrɛ mali ni mɔnɛ ala ni banbaganciw u ye fitinɛ wale minnu ta ka malidenw sɛgɛrɛ union africaine a ka ciden minnu bɔra mali kɔnɔ o ciden ninnu ka kuma lasela y'a jira k'u bɛna mali dɛmɛ wa min ye hali farafina ka kelenya ye farafina ka bolo di ɲɔgɔn ma k'o bɛɛ kama mali kan ka dɛmɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ mali ye farafina jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw o kolo jeturaba dɔ ye ko ni gɛlɛya binna mali kan bɛɛ mali ni dɛmɛ de ka kan mali ni hakilisigi ni basigi de ka kan nin kɔrɔfɔ in lasera musa fati mahamat fɛ ale min ye union africaine u ka commission de l'institution ɲɛmɔgɔba ye ani asimi goita ka baro in kuncɛlen
an balimaw aw minnu ye don kibaru lamɛn tɛnɛn don min ye Burkina jamana minisiri min ka baara tun ɲɛsilen bɛ Burkina sɔrɔdasiw ani kɛlɛcɛw ka hakɛw ma an tun y'a ka kɔrɔfɔw bayɛlɛmaw ye todunkan na hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ kuma min tun bɛ fɔla Marco Kabore walima Rocco Marco Christian Kabore o ka fanga baroni kibaruya min tun fɔra ale tun ye kuma galontigiya a y'a jira k'a fɔ kuma min fɔra ko tunya kuma tɛ maa minnu bɛ Burkina jamana kɔnɔ ni majugu do k'olu de bɛ ka kuma ninnu ganse bɔlɔlɔ siraw kan nin kɛra tɛnɛn don a tun ye laseli kɛ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔ o bɛɛ de kɔfɛ tarata min dara o tɛnɛ kan a jirala k'a fɔ kuma min tun bɛ dogodogo la walima kuma min tun bɛ bɔlɔnkɔnɔnaw kɔnɔ ka jira k'a fɔ Burkina jamanakuntigi ko a ye walan sɛmɛ walima ko a bɛna walan de sɛmɛ a yɛrɛ nana bolonɔbila kɛ n'o ye baara bila bolonɔbila ye a yira k'a fɔ ale kɔni bolo bɔra baaraw la o de y'a to duniya sigibaw caman y'a faamu ko nin ko min kɛra welecogo t'a la an k'o de ma ko coup d'État a bɛ ko min ka fanga paro o fanga paroni min kɛra Burkina jamana kɔnɔ dɔw y'a jira k'a fɔ Burkina jamanakuntigi min ka fanga paro na Rocco Marco Christian Kabore ko ale kɔni bɛna banbagatiya wale de kɛ min ye baarabila sɛbɛn ye o baarabila sɛbɛn min misalila anw fɛ Mali kɔnɔ yan Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ la kunungo don kibaru kɛnɛ kan Elhaji Jose Traoré ye laseginiw kɛ a fana tun ye baarabila kibaruyaw di Mali kɔnɔ o kɛra ka bɛn utu kalo tile 18 ka don tile 19 na min ye hali an kɛrɛfɛ jamana Laginɛ jamanakuntigi n'o tun ye Alpha Condé o ka fanga paro na nka min kɛra duguduguma kibaruya ye Laginɛ a waati septembre kalo tɛmɛnen a tun jirala k'a fɔ Alpha Condé banna ka bolonɔbila kɛ gafela k'a fɔ a ye fanga bila o de senfɛ Marco Rocco Christian Kabore dantigɛli kɛ Wagadugu ka bɛn janvier kalo tile 24 san 2022 a y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛna nin sɛbɛn gafe in dilan ka ɲɛsi fanga parunbaw olu ka kulu ma a ko ka daminɛ bi donya in na janvier kalo tile 24 ale Rocco Marco Christian Kabore bolo bɔra Burkina jamana mara ɲɛmɔgɔya la ko a ye baara in bila Burkina yɛrɛ jamana a ka laɲinibaw kama ka kɛɲɛ ni furukufuruku ni banbaganci wale min kɛra hali n'a kɛra k'ale ka fanga paro ko a jɛra n'a ye ale b'i bolo bɔ Burkina jamana ɲɛmɔgɔya la k'o de y'a to a y'a laɲini k'a fɔ ale min tun ye Burkina Faso jamanakuntigi ye ko ale bɔra baara la nin donya in na min ye jamana gouvernement ye ka se hali cakɛda minnu b'a ka mara kɔnɔ a ko nin cakɛda ninnu bɛɛ binna o de senfɛ an baaraɲɔgɔn kunnafonidila dɔ bɛ Burkina an bɛna lajɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yala maa min ye fanga in paro jɔn de don fanga in paroni ŋaniya jumɛnw nana n'a ye maa min nana baara jumɛnw bɛna k'a fɛ maa kofɔlen yɛrɛ ye jɔn ye dɔnniya jumɛnw b'a la yala an baaraɲɔgɔn in an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn wa ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ko caman dɔn tɛ ka taa Burkina Faso ka cɛfarin min sigira bibi nin na min ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ye n'a si ye sanji 41 fo ka taa se bi ma a ko i commandant de ye 3e région militaire la min bɛ Wagadugu Kudugu Fadanguruma ani Manga kunna Rocco Kabore de y'a sigi décembre kalo la inata ka tiɲɛni ni kɛra o tɛmɛnen kɔ ni sɔrɔdasi ɲɛma nin na kɔ ma officier supérieur d'infanterie ka bɔ Burkina Faso ka sɔrɔdasiw fɛ a ye kalan sɔrɔ ka bɔ sɔrɔdasi l'école la Paris master 2 en sciences criminelles fana b'a bolo ka bɔ CNAM na min ye conservatoire national des arts et des métiers ka bɔ Paris lieutenant colonel maa dɔ lo a kun bɛ RSP kɔrɔma na min régiment de sécurité présidentielle ye a kun bɛ Blaise kɔlɔsi ka bɔ o cɛ ma nka waati min na sɔrɔdasiw mutira san 2011 a bɔra ye jamana kɔnɔ a kɛra commandant ye 11e RIC la min régiment d'infanterie commando ye Dori Sahel mara la a kɛra commandant ye san 2017 12e RIC la Waiguya Burkina Faso kɔrɔyan fan na Paul Henri Damiba a kɛra ɲama ye n'an ko ma chef de corps 30e RCAS min régiment de commandement d'appui et de soutien n'ale segin le camp général Babasira Mamilo a bɛ sɛbɛnni fana kɛ a ye kitabu dɔ bɔ n'a page 160 n'a bɔra juin kalo la san 2021 n'a tɔgɔ dani bɛ armée ouest africaine et terrorisme réponse incertaine. Ni kibaruya in fɔ dɔw tɛ da la dɔw b'a faamu i n'a fɔ duniya laban
telefoni clé na denmisɛnw bɛ kuma bɛɛ fɔ a min ye tuɲa ye u ka dɔgɔ o ye mɔgɔkɔrɔba dɔw ka faamu ye nka n kɔni bɛ siga bɔ min na k'a jira k'a fɔ nin ko in an bɛna min da u tulo kan nin ye tuɲa de ye tuɲa min n'a kɛra Bamakɔ yan a kɛra Bamakɔ Yirimajɔ ko denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ yen san 5 wa musomani de don ko musomani san 5 o musomani san 5 in k'o de tɔɲɔna o tɔɲɔna baliku dɔ de fɛ min bɛ tali kɛ cɛ ni musoya walew k'o de taara ka ɲɛsin musomani san 5 ma ko nin kɛra Yirimajɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko poste kɔrɔ kuma in kɔni cayara kosɛbɛ denmisɛnnin min tɔgɔla kibaruya fɔra nin kɛnɛ kan ko a banara nin kibaruya in binnen jamana kɔnɔ ouverture media kunnafoni lasebaaw fɛ ko nin de ye jamana marabaaw bila ka wuli ka taa nin kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a minisiri min bɛ yen n'an ko a ma ko madame Wajije Fune Kulibali musow ani denmisɛnw tɔgɔla minisiriso o minisiri de don bi Mali kɔnɔ ko a ye kibaruya in mɛn waati min na a wulila ka taa nin kɛnɛ kan tɔɲɔ min ye nin den tantanni sɔrɔ n'a kɛra maaw fɛ maa minnu tuma dɔ la ningɛlɛya de don wa hakili dɔgɔya de don wa walima hinɛbaliya de don ko a mana tigɛ da o da la jamana fanga sariya matarafabaw sɛgɛsɛgɛli kɛbaw k'olu kɔni bɛ baara la kaban nka an balimamuso n'o ye ministre madame Wajije Fune Kulibali ye ale ye taali min kɛ kɛnɛ kan ka taa den lajɛ a ye hakilisigi kumaw fɔ an y'a mɛn k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fana u ye layiduw ta nin den tantanni somɔgɔw ye minisiri ye kuma min fɔ aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na bi donkibaru kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn yɔrɔ kɔni ne ta ma daminɛ bi parce que ne denbatigi de ne biya nin ka se yan nɔ ne ye sin laban di den ma ka na wa musoman don yɔrɔ ne kɔni tɛ se ka sigi ko nin ka kɛ waliden dɔ la ko n ka sigi k'a lajɛ n cɛ ko ma o la a ko den bɛ san 5 de la ko dɔ kɛra la a ma ɲɛ n tɛ se ka don détail la i ka mɔgɔw wele i ka video ci u ma n ka sɔrɔ ka ci n ka mɔgɔ ma c'est après que olu ka sɔrɔ ka explication yɛrɛ di yan a ma bɛn ne ma a ma bɛn ma n balimamuso min sigilen filɛ n kɛrɛfɛ n tɛ fɛ ka k'a place la n ye video ci n ka mɔgɔw ma n y'a bila gouvernement ka groupe kɔnɔ minisiri bɛɛ b'a kan premier ministre b'a kan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a a kan kuma ma sɔrɔ mɔgɔ si da nin kɛwale sugu a ma ɲi hali jamana ma kuma tɛ sigida ma an ma se ka don hali détail la a ye a yɔrɔ la an ye ministre de la santé ni sécurité ani ne an kuma ɲɔgɔnya la an bɛ dossier in suit de près mais mun ka gɛlɛn o y'an denmuso in ka kɛnɛya ye a bɛ se ka bɔ nin na cogoya min na physiquement moralement fɛnɛ a somɔgɔw fɛnɛ bɛ se ka ɲɛji cɛ cogoya min na solution bɛ ɲini den in de la fɔlɔ n'o tɛ an dalen don an ka polisilakaw la an b'a dɔn k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min u bɛ se ka dankari nin kɛwale jugu kɛbagaw la sabula ne ma da la ni ne kɔni bɛna sigi ko ni ne tɛna polisiw suit nin dossier la fo tɛgɛ ka da ninnu kan n t'a dɔn ni tɛgɛ dala u kan ne kɔni b'a dɔn n dan bɛ dɔgɔtɔrɔw la n dan bɛ n ka service la k'a fɔ k'u bɛna den u b'a a ka kɛnɛya kɔni u b'a basigi mais minnu ye nin kɛwale kɛ ne fɛnɛ tɛna sigi ni tɛgɛ ma da u kan parce que ninnu bilalen bɔlɔn kɔnɔ ne ta bɛ degun na parce que den musoman bɛ ne denw na fo 2 n bɛ jɔrɔ ni ta ye n bɛ jɔrɔ ni den musoman wɛrɛw ye jamana ɲɛmɔgɔ ko k'a fɔ aw ɲɛna k'u bi aw kɛrɛfɛ nin ko la u dusu kasilen don fo ka fɔ dusu kasilen don parce que u bɛɛ ye denmusotigiw ye a bilalen groupe sanfɛ bɛɛ dusu kasila n'a tigi kɔrɔbayala image bi to yen a man ɲi a ma parce que don dɔ furumuso don a bɛna kɛ don dɔ dutigi ye a bɛ se ka kɛ sini jamalabɔ ye jamana tɔgɔ la a image dun bɛ se ka labɔ a kama a bɛ se ka lagosi ni a ye sira wɛrɛw fɛ sira min n'a man di a ye parce que den san 5 a bɛ se ka ɲina mais ni image tora yen a bɛ fɛnw la réveiller a la n'a kɔrɔbayala ko in ma ɲɛ a ma ɲɛ yanni n ka se yan ni ministre de la santé kumana a ko ka confirmation dila ma k'a fɔ hôpital du Mali mɔgɔw ye den ka prise en charge daminɛ n collègue de la sécurité a fɛnɛ ye layidu di yan a ko k'a dan bɛ a ka commissariat mun bi a k'a dalen di u la baara b'u bolo u bɛna baaraw kɛ u bɛ ka baaraw kɛ wa ne dun b'a dɔn u bɛ sira ɲuman kan n bɛ dugawu de kɛ tɛgɛ ka da nin kɛwale jugu kɛbaw kan ne k'a mɛn tulo la nka ne t'a ɲini ala fɛ hali ne k'u ye n ɲɛna n t'a ɲini ala fɛ n k'u ye ɲɛna parce que ni kiri k'a bɛ to denba bolo kɛwale jugu kɛlɛ a denmuso la ni k'i bɛ kiri to anw musow bolo n'i ye nin kɛwale jugu kɛbaw di anw ma n t'a dɔn an bɛ mun kɛ u la an t'a dɔn an bɛ mun kɛ u la an bɛ dugawu de kɛ ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n bɛ dugawu kɛ n balimamuso min bɛ n kɛrɛfɛ ala ka a ɲina a ka gɛlɛn dɛ ne ba i ma foyi kɛ dɔw bɛ n'a fɔ k'a ma den ladon ka ɲɛ de o tɛ dɔw bɛ n'a fɔ k'a hakili ma to a den na o tɛ i bɛ den kɔrɔsi i b'a kɔrɔsi mais kojugukɛla fana bɛ gara dali la i tɛ se ka bɔ
a waatiw kalama ne ba ma foyi kɛ an b'a fɔ a furukɛ fɛnɛ ɲɛna a kana ba minɛ ni a ye k'a fɔ k'a ma den lakɔrɔsi o tɛ ni ala ko a bɛ mun kɛ o bɛ kɛ jamana bɛ aw kɛrɛfɛ Mali musow b'aw kɔ maliyɛn bɛɛ dusu kasilen don aw ka nin ko in na an bɛ ala de deli ala ka aw hakili ka bɔ nin kɔ a ma nɔgɔ mais a y'a kɛ cogo bɛɛ aw ka ɲɔgɔn minɛ nin waati na aw fila de mago bɛ ɲɔgɔn na ni den ye hali a ye k'a fɔ k'aw dusu kasilen don a na to ka ɲininkali kɛ i bɛ taa sɔrɔ ale nɔ don a ye den kɔrɔsi n'a mago bɛ fɛn o fɛn la tiɲɛni dogo aw kana a bali a la a y'a ladon ni tile fila in na a negela mana kɛ fɛn o fɛn ye a y'a ɲini aw k'a d'a ma nin waati in na walasa a miiri kana janya wagati jugu min tala ka lase a ma a miiri kana se waati ma n kɔni nana yan nɔ n ko n bɛna ɲɛ dɛ aw kan a tun man di n ye hali a kun ka kɛ media kan filmer kunnafonidila wɛrɛw bi yan il faut que an ka occasion d'u fɛnɛ ma u fɛnɛ ka se ka suite di u ka baara ma o de y'a to an ye media autorité media ka kɛ yan mais n nana sɔrɔ aw ye den mabɔ a diyala n ye kɔfɛ n na taa den lajɛ so kɔnɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n b'an ka polisiw fo n b'a fɔ k'an tulo ma dalen don muso tɛ ɲina dɛ anw tɛ ɲina an bɛ ka aw suit an tɛ ɲina nin kɛnɛ ye an tɛ dan nin kɛnɛ kelen sigilen ma muso jɛkulu ɲɛnama fɛn fɛn n'a bɛ Mali kɔnɔ n b'a wele da a bɛɛ ma an ka sigi an ka siéger nin dossier in kan parce que dossier in dɔrɔn kama il faut que an ka communication large ba de kɛ an b'o yamaruya ɲini den somɔgɔw fɛ an tɛna den tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ an tɛna foyi bɔ an da kɔnɔ nka an bɛ yamaruya ɲini aw fɛ kɛlɛ min ni anw bɛ a la don o don ni n ka baara yɔrɔ cɛw ni musow bɛ a baara la don o don an bɛ fɛ k'an profiter nin dossier in kan pour que au moins sariya min ni anw bɛ k'a labaara n'o ye loi min bɛ Bali denmisɛnninw lakana maaw k'a faamuya k'a fɔ an kan ka dɛmɛ a baara la san caman na ministère y'a essayer k'a bɛ sariya in bolo da a ma se parce que dɔw tun ma an faamuya a b'u kɔnɔ an bɛ k'a dabɔ karamɔgɔ dɔw kama an bɛ k'a dabɔ talibew kama o tɛ nin n'a ɲɔgɔnna wale caman don parce que maa minnu binna nin den kan n'u u bolodala u kan la justice est très très flexible la justice est flexible an t'a dɔn kiiri bɛna taa kɛ cogo cogo an tɛ a dɔn sariya dun mana ta sariya bulon kɔnɔ ko ka Mali denw lakana nin bɛɛ bɛ don o loi in kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ k'an dɛmɛ n bɛ profiter nin kɛnɛ in kan komi media bɛ yan an b'a baaraw la ministère in b'a baara la ani jɛkulu wɛrɛw faralen don ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka projet de loi in ka taa n'a ye CNT la a bɛ se ka voter cogoya min na pour que Mali den bɛɛ bɛ se ka lakana cogoya min na fɛ bi yan nɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo kumakan min bɛ n fɛ ka ɲɛsin jeunes ma aw de ta ye quartier ye aw de ta ye quartier ye an bɛɛ ye jeune ye ne yɛrɛ ye jeune ye fɔlɔ ne ye n ka jeunesse kɛ yɔrɔ min na ne lamɔna burusu de kɔnɔ mais bɛɛ tun bɛ bɛɛ kɔrɔsi bɛɛ bɛ bɛɛ dɔgɔnin kɔrɔsi bɛɛ bɛ bɛɛ den kɔrɔsi mais bi an bɛɛ labilalen don an yɛrɛ ma maa si mago tɛ maa si ta la ni yɛrɛ ta tɛ quartier jeunes a y'aw hakili to aw ka quartier la a y'a kɛ cogoya bɛɛ la aw ka polisiw dɛmɛ nin baara la comité de veille min bɛna sigi musow bɛ k'a kɔnɔ comité de veille tɛ sigi yɔrɔ si la ni jeunes t'a kɔnɔ aw fana place bɛ a kɔnɔna na mais nin baara fanba bɛɛ ye aw de ye aw bɛ polisiw dɛmɛ nin kɛwale in kɛlɛli aw bɛ polisiw dɛmɛ a la aw yɛrɛ k'a lajɛ n'aw sɔmi jɛyana fɛn o fɛn la a kɛra musow ye a kɛra cɛw ye n'aw sɔmi jɛyana fɛn o fɛn la aw ka se polisiw ma aw kana essayer k'aw bɛ baara fɛnɛ kɛ aw yɛrɛ ye parce que aw kɔni bɛ se ka constat kɛ mais a donbagaw ye an ka finitigilakaw ye aw bɛ gɛrɛ u la aw bɛ ɲɛfɔli kɛ u ye an b'a ɲini an ka dugutigilakaw fɛnɛ fɛ u ka aw dɛmɛ ni duwawu ye u ka sɔn baara in ka kɛ quartier kɔnɔna na an ka dɔnnibaa minnu bɛ quartier kɔnɔ an b'a ɲini fo u ka duwawu kɛ an ye hali bi ala ka jamana basigi n'i y'a ye transition bɛ ka baara kɛ an ko de an ka danbe ka segin an ma nin kɛwale in t'an danbe ye nin kɛwale ninnu an bɛ fɛ k'olu fɛnɛ lakɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ o de y'a to ne b'a fɔ n ka kuma na fan bɛɛ n ka ministère baarakɛlaw bi yan n ye kɛnɛ o kɛnɛ sɔrɔ n ko fɛn o fɛn bɛ Mali danbe segin a yɛrɛ ma ala k'o nɔgɔya Mali ye n b'a fɔ musow ye fɛnɛ n ka kuma bɛɛ kɔnɔ n'an ka taa tɔncɛyɔrɔw la an ka taa kɔɲɔyɔrɔw la an ka taa fɛn bɛɛ la m'an kana ɲinɛ an denw kɔ denmisɛnnin ninnu de y'an ka siniɲɛsigiw ye an ka hakili to an ka denmisɛnninw na an k'u ladon an k'u suit u bɛ don da min fɛ an k'a suit u bɛ bɔ da min fɛ an k'a suit u ni cɛ ka di quartier kɔnɔ an k'a tigi kɔrɔsi u ni muso ka di quartier kɔnɔ an k'a tigi kɔrɔsi parce que kuma dɔ la o dɔw bɛ mɔgɔ denba hakili la suɲɛ ni den ko ka di mɔgɔ ye dɔrɔn i bɛ denba hakili sɔrɔ parce que ni den diyala maa ye a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye i bɛ denba hakili sɔrɔ du coup denbaw a y'aw hakili to o yɔrɔ la den ka di mɔgɔ ye ani a tɛ se ka kojugu k'a la o tɛ kelen ye n bɛ hakilito ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn o fɛn bi yan nɔ n bɛ bɛɛ fo ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni kuma diyara n b'a fɔ ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Jamana labɔ bi kosɛbɛ aw b'a dɔn kabini farafina jamana minnu bɛ tilebiyanfɛ bolo fɛ o jamanaw ye lajɛ min kɛ n'o lajɛ kɛra sabu ye ka Mali ɲangi a yera k'a fɔ kabini o kɛra maliden dɔw bɛ yen ni julaw don sanni ni feere kɛbaw ko ninnu kɛlen bɛ bi ka jamanadenw u ka tɔɲɔ ka yɛlɛma ka kɛ u yɛrɛw ka sɔrɔ
o sabu ye n'i taara duwafiyɛw labi duwafiyɛ belebelebaw duwafiyɛ kumabaw a n'a fitininw fɛn minnu bɛ yen k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ t'olu dɔn a dɔw bɛ dilan Mali de kɔnɔ ko julaw ye dɔ fara nin bɛɛ de kan o siratigɛ de la jamana marabaaw yɛrɛw y'a laɲini k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ min ye golo masirilen tabaw ye k'olu bila ka taa nin ko in ɲɛɲini Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ kunnafoni carimbondaso min n'o ye fasiri kɛ a y'a jira k'a fɔ Bamakɔ dɔrɔn tɛ u ko min ma ko maintien de l'ordre économique et commercial ka se ka kɔlɔsili kɛ kɔlɔsili min bɛ tali kɛ jamanadenw u bɛ fɛn minnu matarafa o fɛn ninnu sɔngɔw kana yɛlɛ ko ninnu taara ka taa duwafɛnw kɔnɔ u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ fo ka se nin yɔrɔ in na o bɛ tali kɛ jagokɛla 2000 a n'a kunkanfɛn olu ka jagofɛnw k'u ye kɔlɔsiliw kɛ kɔlɔsili minnu bɛ tali kɛ sɔngɔw gɛlɛyali la min tɛ Mali gouvernement ka laɲini ye wa o de y'a to u ye ɲangiliwalew ta ka lase jagokɛla dɔw ma n'i taara bi polisisow la n'i taara tribunaliw la bi nɔminɛli sɛbɛnw u b'a fɔ min ma ko PV procès verbal k'o labɛnna ka ban jagokɛla 100 a n'a kunkanfɛn olu kama ninnu bɛna taa sariya ɲɛkɔrɔ don nataw la ko laɲini wɛrɛ tɛ nin wulikajɔ kɛbaaw la ka se ka jamanadenw lafiya fɛn minnu bɛ yen n'u ni yɛlɛni man kan ni maa o maa yera ka fɔ i y'o yɛlɛ ko jamana marabaaw bɛna ɲangili ta k'i sɛgɛrɛ min ye DGCC n'olu ka baara ɲɛsilen don jagofɛnw sɔngɔw kɔlɔsili ma o DGCC k'olu bɛ u sɔn fɛɛrɛw ni dabaliw sugu kɔnɔnaw la ko nin baara in fanba bɛ ka kɛ lakanabaw ka wulikajɔ de kɔnɔ ko nin baara min bɛ ka kɛ bi duwafiyɛw kɔnɔ hali kuma dɔ la minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ anw minnu ye malidenw ye n'aw y'a mɛn k'a fɔ maa dɔ ye damatɛmɛwalew kɛ jagofɛnw na ko k'a da jamana marabaaw tulo kan o de senfɛ kunungo Bamakɔ sigida 3nan na ni sɛgɛsɛgɛli kɛbaaw u ye wulikajɔ dɔw kɛ wulikajɔ ninnu dɔw kɛra sabu ye ka jagokɛla dɔw ɲininka jagokɛla dɔw y'a jira k'a fɔ olu bɛ taa sanni kɛ yɔrɔ min na k'olu de ye jagofɛnw yɛlɛ n'u y'a san sɔngɔ la sɔngɔ min n'o ka ca olu bɛ jagoya k'a feere ni jamana marabaaw taara ka taa olu ka feerefɛnw daminɛ u y'a san yɔrɔ min na sɛbɛn gafew de b'a la olu tɛ minɛ nka olu minnu bɛ taa sanni kɛ olu de bɛ minɛ o la jagokɛba dɔw y'a jira k'a fɔ binkani de bɛ ka kɛ olu kan hali kuma dɔ la minnu bɛ sɔngɔw yɛlɛ ko a caman ye jamana maraba dɔw baara ɲɔgɔnw ye nka olu ye kɔlɔsili minnu kɛ nin baara in tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na togoya min na aw bɛ se ka faamuyali kɛ bi don kibaru kɛnɛ kan jagokɛla dɔ y'a jira k'a fɔ baara min bolodara a tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna ɲininka yala nin ko in a ye tɔɲɔ jumɛnw lase olu ma nin ye Daravela jula dɔ ye Daravela bɛ sigida 3nan de kɔnɔ a ye dantigɛli min kɛ o dantigɛli filɛ bon u nana sɔgɔmada in na de u nana an ka butigi la u y'a ɲininka ko n bɛ sukaro feere joli ko n bɛ sukaro feere 130 ko gouvernement ye prix min fɔ k'o prix ko ne t'o prix dɔn ne ko ne b'o prix dɔn mais ne fana taara sukaro ta dabanan de la ne ye sukaro ta dabanan na prix min na o ye 100 ani dɔrɔmɛ 19 100 dɔrɔmɛ 19 e bɛ sukaro ta o la ka manani san k'a siri i ye denbayatigi de manani mana fara han a bɛɛ lajɛlen a bɛ 125 de ma ni m'o feere 130 i b'o feere 100 joli donc i jagoyalen don i k'o feere 130 donc o ko papier jumɛn bɛ n bolo ko mun b'a jira k'a fɔ ko n ye sukaro ta o prix la n y'o papier bɔ ka yir'u la o papier filɛ nin ye n ka facture filɛ nin ye i m'a faamu n ka facture filɛ nin ye donc u ye facture lajɛ u ko effectivement ko mais ko n'olu fana taara sugu kɔnɔ ko sugu mɔgɔw fana bɛ facture wɛrɛ yira olu la n'aw kɔni sugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ facture wɛrɛ yira la nin ko kɔni ye kɛnɛkan ko de ye ne ka facture filɛ n bolo ne ye sanni kɛ butigi min na o butigitigi bɛ yen a ye wari minɛ ne la ne ka seere n ka facture di donc n'ale ko k'a di ne ma prix min na nin ko tɛ kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min nin tɛ kɛ kuma ye kuma min bɛ négocier quoi nin ko n'an mana ɲaga bɛ Mali jɔ an b'a jɔ tiɲɛ de kan donc a bɛ ne de ta an bɛ taa butigi fɛ yen n'an taara butigi fɛ yen butigi y'a di ne ma prix min na donc ne y'a sɔrɔ ne ye nkalon tigɛ ou bien n'o y'a sɔrɔ ne ye tiɲɛ fɔ a tɛn'o ye ou bien n'o y'a sɔrɔ butigi ye tiɲɛ fɔ ou bien n'a ye nkalon tigɛ a tɛn'o ye a bɛna dɔrɔn ka na gogoro kɛ ne ka yɔrɔ la ka ne ka yɔrɔ datugu n taara kuma directeur fɛnɛ fɛ directeur ko non ko o t'a la ko fɔ n ka taa wari de sara donc n obligera de ka 4000 ani dɔɔni 4000 ani dɔ a se a pa wari sɛbɛnnen filɛ nin ye obligera k'o de sara pour que o kana ka dayɛlɛ n'a fɔra an bɛ taa sukaro ta dabanani de la dabanani de ye problème ye o dabanani de ye problème ye grossistes de ye problème ye grossistes b'a ta an détaillant mun ma anw de ni population ka surun parce que population bɛna san anw de bolo bon n'aw bɔra télé la k'a fɔ ko sukaro prix ye nin ye k'a sɔrɔ aw m'a ɲɛɲini aw ma foyi kɛ i b'a dɔn gasi kɔni b'o la an degunna yɛrɛ de bon et puis kumaw b'u da k'anw de b'a fɔ k'an bɛ transition soutenir ko n'an bɛ transition soutenir ko nin y'an ka ko ye an bɛ transition soutenir nkalon kan n'anw k'an bɛ transition fɛ mais an
an bɛ transition fɛ tiɲɛ de kan an bɔra ka manifester an bɔra tiɲɛ de kan bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na bon mɔgɔw b'u sigi gɛrɛnw na k'a fɔ bitigitigiw ka sokaro da gɛlɛya bitigitigiw k'a kɛ tan bitigitigiw k'a kɛ tan bon ni aw mana terrain kan ka na ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a ɲɛ bɛ sɔrɔ donc u kɔni vraiment u y'an tɔɲɔ dɛ u y'an tɔɲɔ sɔgɔmada in na yɛrɛ parce que sɔgɔmada an ma feere kɛ an ma feere kɛ u tilala tuguni ka taa wari bɔ an kun tuguni an bɛɛ dun ye denbayatigi de donc n'u bɛ solution min kɛ sokaro ko in na u ka solution ko la sokaro prix ka di tiɲɛ kan feere ka kɛ tiɲɛ kan ni Mali yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ man ni ne t'a dɔn nin bɛ se ka kɛ jamana min na quoi jamana kɔnɔ ni gouvernement ye prix communiqué a kan ka feere o la de est-ce que y'a faamu mais yan nɔ gouvernement de bɛ prix communiqué prix bɛ tila ka taa di dɔ wɛrɛ la tuguni o ye mun jamana na sugu ye donc u ka grossiste ninnu fɔ grossiste ninnu ye problème ye est-ce que y'a faamu grossiste ninnu ye problème n'i taara yɛrɛ kuma la ko sokaro u b'a fɔ sokaro tɛ yen parce que sokaro stocké b'u ka magasin kɔnɔ Amérique kɛra an ka don jumɛn ni sokaro da bɛ yɛlɛ bon ni sokaro yɛrɛ ye Mali sokaro de sokaro min filɛ nin Mali sokaro de don o bɛ taa di nin prix la cogo di sokaro min fɛn dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ de bɛ ka ko gɛlɛya an yɛrɛ bolo et puis an yɛrɛ de bɛ ka Amérique ko in an yɛrɛ de bɛ ka Amérique k'an yɛrɛ kan est-ce que y'a faamu donc kuma min bɛ ne fɛ o ye ka transport bɔ dabana na ka na n'a ye ka tila ka manani san k'a siri ne m'o feere 130 i y'o feere joli donc kuma tiɲɛ ka fɔ u bɛ bi anw bitigitigi kare kɔnɔ bitigitigiw de kan k'a sɔrɔ an m'a min an m'a bɔ an bɛɛ bɛ dɔɔni de ɲini fɛn na an bɛɛ bɛ dɔɔni de ɲini mais u bɛ transition bɛ mɔgɔ ninnu u bɛ dabana ni mɔgɔw yɔrɔ dɔn golona ba yɔrɔ dɔn kolo ka magasin ninnu stocké sokaro la donc tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ ou bien n'u tɛ se u ka tiɲɛ fɔ an ye un point c'est tout bon ne bɛ kumakan mun fɔ dɔrɔn transition k'i jɔ a jɔyɔrɔ la le point est très simple bɛɛ bɛ sokaro bɔyɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ tulu bɔyɔrɔ dɔn a bɛɛ bɔ dabanani de kɔnɔ i m'a faamu dabanani grossistes bɛ grossistes dɔn donc u ka tiɲɛ fɔ grossistes ye an tɛ dɔwɛrɛ anw ye misikinɛw de an bɛ taa ta yen de ka na n'a ye ka dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 5 fara kan pour que an bɛ se k'an ka denbaya balo cogo min na mais ni bi mina kan anw kan o dɔrɔmɛ 10 n'o dɔrɔmɛ 5 nɔfɛ an b'a kɛ cogo di donc n'u ma wuli k'u jɔ commerçants bɛ kɛ problème ye problème bɛ kɛ sababu ye ka transition mɔgɔw k'u ka baara gɛlɛya u bolo est-ce que y'a faamu commerçants de bi ka ko gɛlɛya nin ye Mali sokaro de ou bien Mali sokaro fana bɛ dilan kɔ kan de an k'o tiɲɛ fɔ sokaro étranger tun bɛ ne bolo semaine passée ne y'a feere yan nɔ 120 sokaro étranger mais mɔgɔw tun bɛ ka na bɔrɔ de ta ne ka yɔrɔ la ko n ka sokaro daga di ma dɔrɔmɛ 1 fara kan ma dɔrɔmɛ 1 fara kan i bɛ se ka bɔ ka quartier kɔnɔ mɔgɔw ɲininka u nana k'u b'a bɔrɔ san ko ayi ne ka clients ye priorité mɔgɔw mun na sokaro san fɛ n ye sokaro d'olu de ma mais ne kun bɛ ka feere 120 o sokaro de bannen ne taara sa ko n bɛ taa sokaro ta tuguni n taara sɔrɔ sokaro dɔ bɛ sokaro kan a kɛra 125 ye ne ne m'a sa 125 ne m'a feere 130 a m'a feere a bɛna bi an kan k'an ka bitigi datugu nin ye binkani de voilà kuma caman bɛ ne fɛ n'u bɛ fɛɛrɛ min kɛ nin ko in na u ka fɛɛrɛ k'a la pour que commerçants bɛ se ka u ka transition nɔgɔya u bolo cogo min na Amérique kɛra don jumɛn ni prix bɛ yɛlɛ tantɔ Amérique kɛra don jumɛn an yɛrɛ de bɛ ka Amérique k'an yɛrɛ kan donc sɔrɔsiw ka musalaka dabila u ka mesure ta u ka musalaka dabila nin ko in na ni mɔgɔ min y'a kɛ n'o ni ɲangini min ka kan u k'o ɲangi 1 point c'est tout mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bɛ se ka jamana bɛɛ ni tɔɔrɔ cogo di sukaro ko in monopole bɛ mɔgɔ min bolo a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan Mali bɛɛ a bɛ tɛmɛ o kan wa donc o mɔgɔ 5 bɛ se ka Mali bɛɛ tɔɔrɔ cogo di aw yɛrɛ sigilen ɲɛ b'o la fɛn min ye Buwa ka fanga dafiri nin ko kelen de don n'u m'u kɔlɔsi u bɛ problème wɛrɛ lawuli voilà